T minus 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So it begins. Baby, I don't give a fuck who's on this show, bro. I'm Kylo all day. I don't give a fuck, bro. Kylo is all day, man. I like her. I don't want you smirking at shit because we didn't see anything to begin with. So shut your ass up. It's like, yo, you constantly do that shit. At least we actually watched the fucking episode. I don't give a fuck. Eso fue lo que sentí. Todavía siento odio por Hayward. Espero que en el último episodio de la nada llegue alguien y lo apuñale. Eso no. Como que. ¿Cómo se dice, puñeta? Bad taste en película. I admit it. Yo digo que I love watching bad movies on a Sunday. Oh, I love it. I love it. Está cabrón. That's a way to favorite hobby. What is good, world? It's the After School for the Best Geek Podcast in the motherfucking multiverse. And today is a special day. It's Spidey Day, people. Now, before we go into anything, I want to make this super, super clear. We're going down with the spoilers. If you haven't seen this movie yet, I'm telling you, don't watch it, because we're going to ruin some shit for you today. If you haven't... I thought you were gonna say, just to make it super clear, I'm gonna go rob a liquor store after the podcast is over. That's what you look like you're gonna do right now with that mask on. Chitty chitty bang bang, bitch. Oh, Anyway, yeah. I'm your host, Lex. It's your boy, but as always, I'm here with my crew, Liquid, Orengo, and Migs. How's everybody doing? Oh, good. Tired as fuck, but good. Yo, yeah, you know what though? This fucking mask is my daughter's mask. It's super tight. It's cutting out the fucking restriction. Like, I'm cutting blood out of my head. And shit. I couldn't notice. Right. I didn't notice. I couldn't notice at all that it was two sizes too small. Shut the fuck up. Anyway, so yeah, what's good, everybody? What's everybody up to? How's everybody week going? Que la Corengo. Que la que hay. Okay. Yeah, just excited for tomorrow. I think. I don't know. It's still up in the air. That's still up in the air. I feel like it is. It's tan ambiguo. I sort of gonna get there. I'm gonna be like, I have reservation for this. You know, I said, who the hell are you? Please leave now. They're just marketing. They're just marketing the movie. That's all it is. They're just marketing. They're like, Just is this teasing you. invitation real? Exacto, Is exacto. it not real? It's part of it. Is the Matrix real? Is it not real? So. Ay, Por eso, they're teasing you till the end. yeah. Exactly. Yo lo que voy a hacer es aprovechar esta semana para ver some of the movies que van a salir en VOD, como la de Come On, que la de Joaquin Phoenix. Mhm. Va a salir la de The Novice, que se parece mucho a Whiplash, but it's with people who like están en el rowing team. Y había otra más que yo quería chequear. Shit, yo la puse en lista y todo. Is there? I just saw on the Seven Seas. I didn't see the movie, but I saw the movie was released. This movie with Mahershala Ali. Okay. Black Swan or Swan Song? I think Swan Song. Yeah, I guess Swan Song, because Black Swan is Can't be another Black Swan. Yeah, That's how Black they Swan, say it. yeah. Swan Song. I think the name is. Have y'all heard? okay. I haven't seen the trailer yet. I No, just haven't saw heard of that it's one. Aquafina and Mahershala Ali, and I was like, I'm seeing this shit. That sounds interesting. No he escuchado de ella. No, Lex. We have to talk about at least 5 minutes about this news fest en los 7 Seas anoche. I was fucking telling Miguel that shit. I was like, yeah, there was a knockout. But before that knockout, it was a fucking snooze fest for 8 fucking rounds of the fucking Paul fight. Like, if you have insomnia, like if you can't sleep, put that fucking fight on. I guarantee. It's funny because Miguel was like, if they had a knockout, it wasn't that much of a snooze fest. But at the intro, this motherfucker fall the fuck out of sleep. So I was visiting my grandmother. She's in Orlando. That's why you guys can't see me today, and I am officially a bag of movies taken out because I'm driving while I transmito en vivo. Anyway, but I was watching the fight yesterday. I saw Amanda Serrano, right? Oh, That's yeah. her name. Yeah. Amanda Serrano lay a Fuck that shellacking other on that other girl. She rearranged her face, and then I saw the Shut up. intros for the Jake Paul fight, and I was laying down, and they walked to the ring, they touched gloves, and I fell asleep. I didn't get to see any of the fight. Excelente.
That's I good. fell Es asleep que with no the te phone in my perdiste de hand. mucho. No te perdiste de mucho, en verdad. I fell asleep with the phone in my hand, and then when I woke up, me levanté because el teléfono was like on my waist, and it was super hot because the screen was on the whole time. And then when I looked, I'm like, oh snap, the fight, and it's like, this transmission is over. I'm like, okay, I guess it's done. So I missed it. Man. Like I was saying, you didn't miss a whole bunch. That fucking fight, the knockout was crazy. It was a hilarious fucking knockout. The way it looked, like you saw the Yeah. fucking, it kind of looked like how you say it. If you've seen the Nate Robinson knockout, if you've seen the fucking Ben Askren knockout, it was just like dude was up and then knocked him the fuck out. You seen when you get hit and the fucking water poofs out of your head? You seen the water poof out of this fucking guy's head. I didn't think you guys were gonna do a podcast today. I thought you guys were all gonna go to Dorado para recibir su campeón, su orgullo de la isla. Este pa'l carajo, se me olvidó. No, mano, ahí me dio gracia porque el cabrón, Woodley estaba como que, okay, yeah, I'm just not gonna block. Like, okay, Jake Paul estaba, like, ¿cómo te digo? Él estaba cuadrado y estaba esperando el momento que él bajara los brazos de nuevo para meter el cantazo. And that's what he did. That's all he needed to do. That's all he did. Porque en una, Woodley baja los brazos, después como que los sube y después los vuelve a bajar. Y es como que, cabrón, quédate quieto. What are you doing? Even he said it. He was like, yo. Silva all over again. He was like, even he said it. He was like, yo, I like the mistake of my life. He was like, the one time that I lowered my fucking hand, just in case everybody doesn't know, I got the clip. So I'm gonna just show the clip. So yeah, they gonna know what the fuck we're talking about. He left right as you were gonna play the clip. Yeah, that shit, yo. I'm telling you, I saw that fight, right? I saw that fight. Yeah. I went to my room. Everybody was laying down. I laid down to my wife. I was like, you know what? Let me just see like what people are saying and shit. I was like an hour on fucking Twitter just dying fucking laughing at all the memes. I was fucking dying, bro. Like an hour and a half just looking at people talk shit. Yeah. This guy can't. Yo, Tyron Woodley can't show his face again for a while. No. Now when he lived, you got knocked out by Jake Paul. No matter how strong Jake Paul is, the fact that you got knocked out by Jake Paul, you're never gonna live that shit down. No, olvídate del tatuaje. El tatuaje ni siquiera ya es como que lo más fuerte que ha hecho. Pero literalmente, mano, que ya, como que stop, like. Yeah, that shit never again, bro. I don't even think he should keep on fighting. I think he should just retire. No, he's ready to retire, porque por eso es que todo el mundo está también en contra de que Jake Paul tenga todo este reconocimiento y toda esta pendeja, porque he's only fighting people that are either retired, like todo lo que él ha peleado, con lo que él ha peleado, ha estado retirado en algún punto dado, y encima de eso son gente que tampoco hace boxeo, que es como que, mano, fight with a real boxer. Tu hermano no cuenta que ella pelea con Mayweather porque that was fucking rigged. No, eso no era ni decisión, no había nada. No. O sea, eso era básicamente, oh, you guys fight and that's it. Pero, like, fight with a real boxer. Like, fight with a fucking real boxer. Somebody that's been in camp, somebody that's been promoted, somebody that will actually kick your ass. Like, he's only getting pass-bys. His next fight, keeps getting passed by. His next fight is not gonna be with the boxer. Yeah. It's all about the money. His next fight is gonna be somebody with a name that's not currently boxing right now. Yeah. And I don't think it's gonna be any of the UFC guys because Dana White is not gonna let that shit happen. McGregor, Diaz, Masvidal was like, that's not happening, bro. No, pero McGregor ya no está en su pick. Lamentablemente ya McGregor is not in his peak. He's not. I don't want to say he's not much of a fighter anymore because he can fight. He can still fight. He can still put an exhibition and everything. But every time he fights for like legit for a title or for some shit, he just keeps losing. Too much money. You're not hungry no more. Yeah.
This fucking guy got more than $100 million. That he's not gonna fucking just be there. Yeah. I mean, I I commend the dude because I know he came from nothing. Like he literally came from nothing, and only his current wife was always with him, and his trainers, and the gym that he went to. Like everybody was with him since day one. Pero ya es el punto de que he doesn't need to. He got this fame, the money, like you said. He like I don't think it's not that he's not hungry. I think it's just like I don't know, man. Yo siento que él como que heresy. That only makes me think about Warhammer. God damn it. Anyways, no sé, es que yo digo que es la mentalidad de celebridad, no tanto ya como sportsman. But also, yeah, he's not there. Has anybody seen The Witcher, Sakuzelli? I did, pero no lo he visto completo. So far, so good. I haven't seen it. But I was feeling like with this whole weekend that it was gonna fall under the radar. But Yeah. I have been hearing good things about it. I heard there were good reviews. Yeah, empezó mucho mejor que el primer season. Y si no te acuerdas, porque The Witcher salió hace casi 2 años atrás, hay un recap de 15 minutos en Netflix que te puede, you can get up to date very easily. Porque Someone told me the recap was better than the entire season. sí, porque el recap es cronológico. Yeah. Somebody was like, the recap is so much more tighter explanation of everything that happened that entire season. If I would have saw the recap, I wouldn't have had to see the first season and I would have been happy. I was like, whoa, that's a fucking statement. Pues porque el recap te lo ponen cronológicamente, mientras que el season 1 no es. No lo es. O sea, literalmente pasan cosas a la vez. Pasan 3 eventos a la vez y algunos están puestos en el futuro, otros en el presente y otros en el pasado. Que tú literalmente dices, ¿qué carajo yo estoy viendo? Like, this does not work. Like, la idea fue chévere, pero la ejecución fue una mierda. Sí, la ejecución nunca me gustó. Yo estaba como súper perdido este episodio. Yo sé que cuando hace el reveal yo digo, y después dije, but why though? Ajá, o sea, no había razón por la cual hacerlo de esa manera, porque el libro ni siquiera es así. Es como que artistic choices were dumb. Pero hasta ahora la serie está, pues cronológicamente está. O sea, this is a more regular series y está cool. Tiene bastante acción, están explicando un montón de cosas, tocan temas bien fuertes. Like, es bien raro ver en estos días que Netflix se tire algo tan fuerte porque they show naked women, they talk about the R word. Okay. Que si la digo me imagino que nos vayan también aquí. They talk about that. So hasta ahora la serie está bien fuerte y está un poquito más fiel al libro, which I absolutely love. Y tiene un montón de como que nods a los juegos también, so many Easter eggs, especialmente un loose Easter egg de Baba Yaga, which I fucking loved. Pero ya, hasta ahora so far so good. Y recomiendo que la vean el recap mejor, de verdad, mucho más fácil, y después ven el season 2. ¿Cuántos episodios? So much better. How many episodes this season? I'm gonna have to watch that recap. You don't remember. Si no me equivoco, tiene 9. Okay. Si no me equivoco, tiene 9, entre 8 o 9. Lo cual es bien sad. Entiendo por qué, pero es medio sad porque it's such high quality. Por eso yo a veces me pregunto que, diablo, Netflix de verdad le está tirando chavos a esto, no solamente porque es Henry Cavill, pero es que de verdad le está tirando chavos a esto. Costumes are on point, ciertas cosas de la cinematografía, they're super on point, especialmente Kaer Morhen. I think that's the place where they're at, where all the Witchers are at, where they spend the winter. I forgot the name. Pero that place is like just like in the games, and just like it's described, is dude. A mí me encantó. Pero ya, le están metiendo chavo, y tú pensarías que esta serie sería de HBO Max or some shit like that, pero no, es de Netflix. Es que el primer season mucha gente lo vio. So, Yeah. tiene sentido que le hayan dado más support porque saben que es su
quote unquote Game of Thrones killer, que era lo que siempre querían hacer, pues se tardaron demasiado. Exacto. No, y no es solo eso, es que el juego como tal, por lo menos The Witcher 3, o sea, Witcher 3 Wild Hunt, es uno de los más populares hasta hoy día, ¿sabes? Yep. Pues, So de tan good. accesible que es, y todo, ¿sabes? Si tú quieres probar tu tarjeta gráfica, un gaming PC, si tú de verdad quieres probarlo, tienes que coger ese juego, meterle photorealism hasta Júpiter. Literal. Y ahí puedes probar si cuántos frames te tira la PC, cuánto suda tu GPU, you know. So, si tú de verdad quieres probar una PC gaming, prueba con Witcher en todo en ultra, de verdad. Háganme caso, aunque el juego sea viejo. Yo creo que vamos a seguir trayendo tarjetas gráficas nuevas. Ese juego todavía no, ¿sabes? Va a ser el test para esas tarjetas gráficas. So, yeah. De verdad, lean los libros también. Los libros son súper buenos. A veces pues, son lore extensive and intensive. Pero de verdad, lean los libros, ven la serie, jueguen los juegos. De verdad, no se van a arrepentir. So yeah, let's get into the nitty gritty. Let's start talking about what we're talking about today, which is Spider-Man: No Way Home. Before we start talking about it, Miguel had mentioned something a while ago about the footage, and I just read. We were talking about the footage of Sandman and the Lizard, and how if some of the footage was rehashed. And I'm reading, I think it was. Okay. It had to be. Yeah, that's what it said. I'm reading those something last that's scenes are a little bit too spot on. Yeah, that's what it looks like here. Get into the discussion first, and then we'll talk about that. We'll talk about that later. Okay, primero que nada, I want to shout out the guy or the girl or the person that makes their job to be having a graffiti of Steve Ditko in some corner. So, thank you to that person, de verdad. Siempre me gusta ver el fucking graffiti de Steve Ditko por ahí en las películas de Spidey. So, Miguel sabe lo que hablo. Long. Yeah. All right. Long and fucking waited. Spider-Man finally came out. We had been talking about Spider-Man for fucking months on this fucking podcast. For months and months talking about speculating. Fucking this idea. Months off the podcast, we were all talking to each other in the chat about what was the possibility of that movie. Yeah. So yeah, this was to say that the movie surpassed our expectations is not exaggerating at all. Yeah. Like I think in the transcurso of all these months, each one of us pegged something that actually happened, and it's shit that Miguel said that was funny. Then Miguel was like, "These motherfuckers are reading Facebook, are reading the comments and shit." There was things that we had said months ago, and like little things like happened. Like actually, the shit that we said actually happened in the fucking movie, and it was like, yo, like I remember. I think I don't know if it was last episode or the episode before. We were like, what would be our perfect ending? Like what would we want to see for us to be satisfied? And I felt like almost everything we fucking said happened. Yep. Even when it came down to some of the fucking like some of the deaths, there was even parts like that some was fucking pregnant shit. For me personally, I still feel a little high on the movie. Oh yeah. So you know what I'm saying? It was such a crazy experience watching that movie, especially that movie after so long. Like I went to see Shang-Chi. Shang-Chi was like I said, it was cool, but it was like maybe 10 people in the movie theater. I went to see fucking Eternals. There was more people, but it wasn't nowhere near like how you used to feel when you used to go see a big budget movie. When I went to see this one, there was empty seats, but it was just because, you know, there was like one seat in between people. Yeah. Just because of the COVID shit. But the movie theater was fucking packed to the brim. Every time something happened, everybody jumped up. Everybody was reacting together. It truly felt the movie experience I had when I went to see Endgame, went to see the fucking Dark Knight Rises and shit. It was the experience watching that movie in that setting added to the movie. So that's why I feel like I'm still high off of this movie. Like I just thought it was such an incredible movie. What the fuck was that?
that movie to me, Yeah. it hit me on so many different levels. People keep saying emotion, and like until you see it, I didn't understand that. I was like, it was emotional. Okay, well, I guess it is dramatic, whatever, blah 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 blah. But you don't really understand it until you see the movie, what they fucking meant. There's spectacle, Exactly. there's action, there's comedy. The movie at times is funny as fuck. But it's like a brother review, like the heart of this movie, like Tom Holland. I told fucking Miguel, yo, I feel like Tom Holland is gonna be the fucking Leonardo DiCaprio of our fucking generation, of the new generation of these kids growing up. That Oh, kid yeah. is That's so. a very tall glass, sir. It's a tall glass, but when Leonardo DiCaprio was 25, he wasn't the Leo DiCaprio that we knew. He grew into that actor. At Mhm. that point, at that point when Leonardo DiCaprio was 25, what he had, like I think Romeo and Juliet, maybe Titanic. He had things under his belt. He had Romeo and Juliet. He had Titanic. I think he had that movie about What, the beach? no, Bob Dylan. I think he had the movie about Bob Dylan underneath his belt. I think he had He had the Gilbert Grape. Gilbert Grape. He had a couple of things under his belt. He was But that's what I'm saying. He had a couple of things, just like this kid at 25. He had a couple of things. Fíjate, But es que Titanic, no sé, es que Titanic no es como que su best role ever. Es That's que what I'm simplemente saying, la like- película fue bien exagerada, It James was- Cameron, you know, making his own thing, pero Yeah, like, it was a gigantic project, but you didn't Yeah. really was like, oh shit, this fucking kid is disgusting as an actor at 25 with Leo DiCaprio. When he got And, older, obviously he started, flexing those Was muscles, he- those acting muscles. Was that The Aviator? Was that him at 25 or was that later on? No, I think that was later on. I mean, pero I think all the Scorsese shit was later on. I mean, brega porque Leo was a child actor. Y Holland was in theater. He's still kind of a child actor because it's been in things since he was a kid. Not as often or as much or as recognizable, but he has been there. Y yo diría que sí, although the kid hasn't been in a good ass prestigious acting Holy school. shit. He's never been. You know how old Leonardo DiCaprio is? Holy shit. He's like 52? 40 something, no? Bro, he's like 47. 47, yeah. 40 something, yeah. Holy shit, son. Yeah, he's been acting since forever. Wow. Yeah, he was in my boy was in Growing Pains. You know how old that series is? Yeah. Fuck, I didn't know he No, was 40. not Growing Pains. Is it Growing Pains? Yeah. Yeah, Growing Pains. Growing Kirk Pains. Cameron. With Kirk Cameron? Yeah. Kirk Yeah. Bro, dang, that's wild. I know he was, in his 40s, but he's damn near fucking 50. Yeah. But yeah, at the age of 25, he had a couple of notches on his belt. But that's why I feel like, this fucking Holland kid can act his ass off. And he I has- already knew the kid could act because I saw Yeah. Cherry. I saw Cherry before this movie, and that to me, it might have not been the best film, but he showed his range a little bit more than just happy-go-lucky spider kid. Like, you know what I mean? Like, Yeah. he showed a little bit more range in that one. So I knew the kid could act, and he was. I'm still in that other doubt, movie- pero pues, What do you mean you're still in doubt? You don't think he's a good actor? he's a good actor, but he can only do like one good stick. It's the one This that he's been motherfucker doing. over here was talking about he's fucking this generation's Leonardo DiCaprio. I was like, whoa. I don't think that's correct. Tone it down, Bro, bro. Tone it down. The same amount of time. When que Leonardo DiCaprio DiCaprio was estaba. 25, Yeah. give him more time. When Leonardo DiCaprio was 25, nobody was like, this fucking guy is this fucking generation's actor. At 25, we wasn't saying that. After Because he got DiCaprio was old- DiCaprio. That's the thing. And not only that, I think at our age we weren't really paying much attention to his acting chops. Of course not. You know what I mean? Other people probably were, but probably at our age we were like, whoa, this guy's range. We were just like, oh, he's Lo que another pa- pretty face. Lo que pasa con Tom Holland es que no se le ha dado break para que haga otras cosas. And the Yeah. stuff that he's done, que no sea Spider-Man, he's still playing the same shtick. It's the same Exactly. performance, simplemente con otro layering. You gotta give the kid a break a que haga algo bastante diferente to actually show. Porque con el mismo tiempo que Leonardo DiCaprio estaba acting, he did a wider range of shit. He was doing drama, he was doing romantic stuff.
he was doing period pieces, ¿me entiendes? The same amount of time, he was doing way more different shit que lo que estaba haciendo Tom Holland. And then Tom Holland's next movie is really gonna push his acting chops. He's gonna play a fucking young teenager with acrobatics, finding stuff. That's a stretch. Whoa. That's Bro, interesting. I'm telling you, bro. I see the potential in this fucking kid. I'm telling you, son. No, I'm not saying he's a bad actor. The potential but has. To say he's this that's a tall glass. To say he's DiCaprio Bro, already. I'm telling you, mark the fucking date, bro. Mark the date. I'm telling you, watch that kid's future. I'm telling you, son. Anyway. One shot, guys. Explain. What did you think? Yeah, I'm gonna just say what did you think after going to see Spider-Man? Before you get into the movie itself, how was the experience watching the movie? How was the audience when you watched it? Anybody can go first. When I watched it, yo fui el jueves. There wasn't a lot of cheers, excepto por el third act. Obviamente hubo un cheer cuando pasó Matt en el primer acto, but then it was quite like a bit of a lull. Claro, they cheered like the first time que salió Green Goblin for like a half a second, y cuando salió Octopus también for like a half second. But it was relatively chill hasta el tercer acto, que había más aplauso cuando salían los otros Spideys y qué sé yo. Yeah. But it wasn't like, the rooftop was gonna break or something. Era algo así de ridículo. It was just, bueno, a momentos bien pompiosos, pues se pompeaban, pero generally estaban más pendientes, I think, que anything else. That was my experience. Was anybody dressed up? No que yo sepa. Bueno, I was just dressed up, pero no era with a Spidey suit. At least I had a hat, socks, backpack. My wife has, ella tenía una de mis camisas de Spidey. Okay, sí, camisa yo vi. Yeah. Camisa yo vi, for sure. Tenía camisa, gorra, media, los bultos, mi esposa con la camisa, a lot of things. I do have a lot of What Spidey time merch. did you see it, Sonny? Nick. Yo la vi a las 8:30 de la noche y de verdad que mi cine se quería caer. Okay. Desde el principio mi cine se quería caer. Nick was the only Había one. mucha Nick was gente the only que one that looked like he was picking up children at the movie theater. Now when I seen it, motherfucker. Now when I seen it. No, pero de verdad mi cine se quería caer. Fue like, obviamente la gente empezó a cheer con lo de Matt. Después lo mismo, pero habían cosas que yo esperaba que la gente wasn't gonna cheer y había otras cosas que they were gonna cheer, like cuando Aunt May dijo, no estoy adelantando, pero cuando Aunt May dijo la tremenda frase, eso hablamos ahorita, pero cuando ella dijo la tremenda frase, changing her car insurance to Geico. Pero básicamente yo creo que era como que lo stunning que era esa escena, que todo el mundo se quedó como que like frisado, like I cannot explain, porque de verdad cuando todo el mundo prestó tanta atención a esa escena, que cuando ya dijo eso todo el mundo se quedó como que, y después pasa lo que pasa y nada más te digo que todo el mundo estaba allí llorando. Había un tipo que salió, ¡cabrón! ¡No puedo respirar! Te lo juro, y estaba gritando con cojones. Y he was mostly annoying, pero en uno le dijo, ¡cabrón! ¡No puedo respirar! Yo como que, quiero for yourself. My theater, truffle popcorn over here. My theater, for being a bougie theater, I got the first claps I've ever heard out of that theater. I got the first screams I've ever heard of that theater. And it was pretty hyped in that theater for the first time ever. So era como que, ha. Nah, Matt Murdock. Ha, what a character. When Matt Murdock came out, I literally heard, "Oh shit! Oh my god!" And like nobody was expecting that one. And then they were all clapping when it came out. I heard somebody say, "Who is that?" And I was like, I was like, she's what do you call that? She's eliminated. Get her the fuck out of here. Yeah. She came with a fan, but she don't know what the fuck this is. Get her out of here. So yeah, bro. That and then when Green Goblin came out, there was a clap. When oddly enough, when Jamie Foxx came out, the crowd went wild too. I don't know. Yeah. That was so weird. They went fucking crazy. I was like, did anybody not see the fucking trailer, or am I?
Was I the only one that saw the trailer? Sí, pero es como que es más del excitement. Y by the way, por el comment, si lo estás diciendo por lo que yo dije del chamaco, es que he was screaming en momento que él no tenía que hablar ni scream. Él básicamente, he was disrupting the movie experience for other people. So just in case, el cabrón ese que estaba gritando en la parte de atrás de nosotros, de verdad, he was annoying at some point. Lo único que nos dio gracia que le dejamos pasar fue cuando él dijo, cabrón, no puedo respirar. Pero al mismo tiempo fue como que he was, like, él estaba hablando tan y tan duro que de verdad nos distraía de la película. So that was a little bit different. Okay. What time did you see him, Miguel? 9:45 at night. Mm-hmm. And the film lasted longer because of a certain something that happened. Yeah, you're the fan. I saw that shit at 2:00. I don't think that the 2:00 in Barceloneta was the earliest. I think in Plaza America they had earlier showings. Probably. Okay. Probably, but it was pretty early because usually fucking Barceloneta they don't have a show until like 3-4 o'clock. So it was pretty early. I can guarantee you every single person that was at my theater was there to watch Spider-Man. There were people sitting in the lobby, sitting all over the place. I've never seen that theater that packed. They were all there to see Spider-Man. Nobody was there to see anything else that day besides Spider-Man. When I went to the fucking theater, since I had bought my tickets online, I was like, fuck it, I'll get my seat. I already got the number, so I don't got to do fila nothing. So I was like, fuck, I got there like at 1:40. When I got there, that fucking movie theater, not only was it jam packed, but the fucking concession stands. Remember we went to see House of Gucci? Yeah. Mm-hmm. Remember that fucking Bebo had to do that fucking fila, bro? That they had like 5 cajeros and shit. Everybody was getting the fucking Spider-Man cups. Everybody was getting Spider-Man combos. Yeah. Did you get a cup? No, I didn't get a cup. I didn't want to do the fila. I was like, fuck that. I don't want to miss nothing. I want to see the trailers. I want to see everything. Mano, there's people in Facebook Market trying to sell the motherfucking cup, and I'm like, la gente está tan janca o es tan cabrona que de verdad tú vas a vender el fucking cup en Facebook Market for $20. Nobody's gonna buy it. I don't want to touch your germs. ¿Cuál otras dos? ¿La de Homecoming and Far From Home o Spider-Man 3 y en Amazing Spider-Man 2? What did he say in that comment? Can you post it again? Because I couldn't read it. It said that he saved the other 2, but not. I like his response. Yes. So it's about Spider-Man 3 and the Amazing. No. I think he's saying yes to like all of them. I think that's what he's trying to say. No, I think he's talking about I've seen John on another podcast, and he's not a fan of the first 2 Tom Holland movies. Okay. Pero es que considering what they said no. Stop it, Jan. Stop it. Unless you're going to construct full sentences, you can't just be saying yes or no. Bro, tienes que tirarme oraciones completas. No empieces con esta ambigüedad. No vayas a llorar ahora mismo. ¿Ok? Si no te gustan las de Tom Holland, pues di no, las de Tom Holland, ¿verdad? De Tom Holland. Fair enough. Pero... you know what? To be honest with you, Salada del Home Trilogy. Okay, good. Thank you. I feel as if this movie was a big fat. You know what? I'm gonna be mad graphic. It's a big fat dick slap in the mouth of everybody that was like, he's Spider Boy, he's Tony Stark Jr. He's never gonna be a Spider-Man. He's never gonna be a man. So they literally built this up so that the third one, he gets a violent push into adulthood, and you're like, bitch, we had this plan ever since the beginning. You were just impatient. I don't think that was. I think the plan was slowly developing. I don't think they knew this from the beginning. They had the idea también quizás de hacer lo que no fuera Iron Boy, maybe in the first one. Pero yo creo que para la segunda, they were probably trying to push him más para to be his own man. Pero simplemente. Ahora sí, 4 horas. Hoy es 4 horas for sure. On your fucking left. Que lague, corillo. Bro, why do you have a toupee? A toupee, no es un toupee, it's a Santa hat. Es un Santa hat, míralo. Negative version. Is the negative version. Yeah, exacto. Nigga Claus. I mean, Nega Claus. Great way to start. Came in spicy, bro. Llevaba 22 minutos tratando de entrar, mi gente. Luma lo intentó, Luma dio su todo, pero no pudo. Las dimensiones no pudieron aguantar, se jodió toda esta mierda.
Pero pude entrar. So what's good, fucker? ¿Cómo están, Corillo? This is the question that we started off with. Mhm. Not about what you thought about the movie. How was the theater when you went to see it? You went to see it what? First time in the plaza? Yo como te había dicho, yo no tenía ticket. A mí en mi Secret Santa me regalaron la taquilla de No Way Home y me dijeron, la vas a ver mañana, la primera tanda en Plaza. Y yo, oh, shit. Y cuando fui a Plaza, estaba llena la sala. Era como Zack y Spider-Man se llenaron igual, eso me sorprende. Estaba súper llena. Había unos cuantos Spider-Man allí, gente vestida, tirando telaraña, haciendo backflip. Al frente mío se sentó un Spider-Man y yo como que bien incómodo, ¿cómo vas a ver la película con la máscara puesta? A mitad de película el tipo se la quitó, vi su identidad, fue un reveal bien cabrón, porque no sabía que esa persona era la que estaba abajo de Spider-Man. La experiencia estuvo súper cool, me gustó. La gente estaba haciendo backflip, estaba súper emocionada. La gente al frente mío se paró en una escena, empezó a aplaudir y yo como que, chévere, pero quiero ver lo que está pasando. Así que sí, entonces... pero estuvo cool. No esperaba verla el primer día ni la primera tanda. Y pues qué bueno, de verdad, porque los spoilers están on fire. Yo creo que tú vas a la fila de Taco Bell y tienes un spoiler. Pues, funny story. A mí los spoilers nunca me llegaron hasta después que vi la película. Pues la viste early enough. Pero si tú vas a hoy mismo, ya la gente no le importa un bicho, están posteando cosas. No, obviamente. Ya domingo, olvídate. We were talking about a boxing fight that happened last night. And I was saying, after the fight finished, I wanted to see the Twitter reactions. And there was a meme about the guy knocked down. And it said, Jake Paul knocked... Why the fuck did you die twice? Se fue, parece que Yo, you here? All right. Yes, I can hear you. Remember, I'm in the sticks, so I'm at... Yeah. Eso mismo. Eso mismo. Yep. Yo, so I was reading the reactions of the boxing fight last night. It said Jake Paul knocked out fucking Woody on the 6th round. ... Aunt May dies and there's 3 fights. Bro, I was like, I'm so happy that I seen this movie already because I would have been so fucking mad. That just came out of nowhere. Willie gets knocked out. Oh yeah, Aunt May dies. I was like, what the fuck? I could imagine people reading that shit. I just wanted to fucking murder this guy. That shit's amazing. It's fucked up. Please don't spoil. Please don't spoil. Den break a la gente. Not everyone has the chance. Por trabajo o por lo que sea. Carajo. Bro, that shit happened to Miguel. Pero Miguel doesn't care about spoilers. He always says it. No importa. At that point, Miguel was... Él es nuestro gallito. Represent. ¿Qué pasa? Tú no tienes orgullo boricua. Orgullo de Dorado, papá. Exacto, orgullo de Dorado. This fucking guy, Miguel went to go read some comments about Hawkeye. And it was like, Kingpin comes on Hawkeye, and then this happens to Spider-Man. Fuck you. Fuck the movie. Called him lovely. Pero hey, hablando un momento de fucking Kingpin, yo se los dije que iba a salir. Era full, era bien obvio. Lo malo es que se tardó tanto en salir. Eso es lo que es un poquito almost annoying. It's almost annoying que fuera así. And even when he did come out. Yeah. It was a sí, fue como que, mira, una foto. He technically, it was a picture. He technically hasn't come out yet. No, fue así como que mira la foto. Eso es lo que te digo, que por eso es que es almost very annoying que lo hicieron de esta forma. I get it, pero es como que, come on, like, just reveal them earlier. Like, no entiendo cuál es el punto. Somebody was like, the Kingpin reveal will remake the landscape of the Marvel Universe. I was like, really? That's like such a low level. I doubt it. Like, very hard. That's too much. Press X for doubts. That when they was like, this is going to break the internet, I was like, this is not gonna break the internet. No, it's not gonna break. Like, even if he would have came out full fledged, I was like, it's coming out in the week of Spider-Man. This shit is not breaking the fucking internet. Yeah, it's not. It wasn't, unless like if he would have had to like murder somebody important for it to be like, oh shit, he murders Hawkeye. I wish he would have crushed. If you wanted to impress me, he would have crushed Kate's head with a car door. Mm-hmm. Oh yeah. Oh yeah. He got real like, man, fuck Kate. Beautiful. I stand by what I said. That show is everybody's interesting except Kate.
Get back. Because you hate women. Por Para eso mí se ella es llama- la trama. Por eso se llama Hawkeye. Por eso se llama Hawkeye y no Kate. O sea, yo la estoy viendo por la trama. Yeah. Con la Let's trama. get, the mom is la trama. So, yeah, that's another fucking. Yo lo que quiero es que el perro abra el ojo y saque el Sharingan. Eso es lo que estoy esperando. Pero no, creo que El ojo que perdió Nick Fury se lo dan al pejito. el perro. Ya ¿tú te imaginas que él abra All los ojos y connected. ahí saquen una flecha? ¡Wow! Una Por flecha. eso. Cuando, mira, he's out of like arrows, right? Entonces él mira el pejito. Y dice, thank you, doggy. No he visto la serie, no sé el nombre del pejo. Thank you, doggy. Muy bien. Pizza Dog. Pizza dog, of course. It's called. Pizza Why Dog, not? exacto. Pizza dog, thank you. Ah, Is his name colesterol. like is his name like Lucky or something like that? Yeah. His name is Pizza Dog. Okay, pizza No, ellos dog. no están todavía pensando el nombre. El reveal es que al final le ponen Hawkeye. Ah, diablo, el perro. The dog is Hawkeye. One-eyed Hawkeye. One eye, Ya, por one eso. eye. Al final le ponen Duro. Bullseye al perro. Yes. Yes. Y se Yeah. convierte en el. Y como está Daredevil ahora en este universo, he's going to Yep. become the eventual villain de Daredevil, el pejito. Yeah, and then they find out that the Beautiful. dog actually belongs to Bullseye because he's one of those special pets. What do they call them for the veterans? Service telling you, dogs. bro. Oh my god. Loco, there you go, yes, service exacto. dog, bro. They lose the dog in the third act del último episodio. Entonces el perro está realengo ahí. Entonces el post-credit es que él dice, oh, look who's a pretty dog. Él se levanta y entonces ve a Colin Farrell con el simbolito otra vez en la frente. Ahora con el pejito. Exacto. There you go. All right, Es que él so estaba borracho y tiró el dardo y le dio en el ojo. Fuck. that's dark as fuck, bro. Disney, give us money. Give us money, Disney. Todo esto se Hollywood, you conecta. don't. I'm telling you, Hollywood, you don't have to search far for a writing team. There's No, 5 of us here. estamos aquí. We're just here. Beautiful. Se meten All right. aquí. Beautiful. Gold. So yeah, back to the movie. Let's get into the first cameo with fucking Matt Murdock. Did everybody go crazy in your theater when Matt Murdock popped out? Yes. In my Yeah. theater, yes. Everybody lost their shit when he came out. Minus that one dumbass chick that was like, who the fuck is that? Okay. Even my fucking wife that doesn't even follow this shit knew that was fucking Daredevil. People in the fucking movie theater went fucking banana sandwich when this motherfucker popped up. Your wife was And- like, that's that Charlie with the Cox guy. He came out. He looked weird with that fucking haircut. yeah. My question, I was watching. I was like, okay, so I'm wondering. Él es ciego, no lo ve, papi. So, That's what I was like. Okay, I'm wondering what they're gonna do. Like, are they gonna show his powers in a way? I wasn't expecting the rock through the fucking window. Scene. It was a brick, sir. The brick through the brick. window. It was Okay, a watch brick. out. Excuse me. The fucking brick. I wasn't expecting the brick through the window and him to catch it before even fucking Holland knew what the fuck was going on. Fue funny porque like he was revealing his identity all along. Es que ellos no se daban cuenta porque si tú ves bien, cuando él estaba hablando a ellos, he looks at them. Como que Maybe he's that's just bad really acting. looking at them. Like, pero sin embargo, No. maybe se le olvidó cómo ser el Daredevil, pero sin embargo en la serie él no hacía eso. Él la solamente única hacía eso característica, con tienes que ser ciego Karen. y se lo olvidó. Ya, él solamente hacía eso con Karen, con ciertas personas que sabían que él era Daredevil and whatnot. Porque a todo el momento él estaba like a blind person would act or be. Pero en la película como que he was like looking at everybody and I'm like, why are you revealing your shit? Yeah, when the scene happened, I already saw that picture because of fucking it was leaked by this fucking guy, Campea. Yeah. Campea, you Campea. Fucking John Campea. He had released that fucking image. So I already saw the image. So I was like, okay, I like that shit looks realistic. It doesn't look Photoshop to me. So I was kind of expecting that. And then in the week of when fucking Feige is talking about, yeah, if we do a Daredevil, it's gonna be this fucking guy. I was like, okay, Daredevil is gonna be in the fucking thing. At the Pero entonces Again. Daredevil está establecido. yeah, again, it's gonna be A the menos que question. fuera un I ciego don't- random con un palo que pueda atrapar cosas a la velocidad. Con el de la mismo luz, que actor, creo I think que ya está acordado que Creo. we're trying to creo, reintroduce, you know. I mean, de nuevo, en la serie de Daredevil, the thing, okay, sí, puede ser multiverso y puede pasar lo mismo, pero no exactamente lo mismo. En el
en la serie de Daredevil, ellos sí están conscientes y ellos sí estuvieron en el momento que pasó lo de New York con los Chitauri, Loki, el ataque de New York, the incident, what they call the incident. Yeah. Ellos lo publican en, no sé si Periódico. es, en el periódico. No quiero decir Season Daily one. Bugle porque no quiero confundirme de periódico. No. Pero ellos sí publican, ellos están conscientes de que eso pasó, sí es canon, y por lo menos en lo que ha sido, o sea, it hasn't been retconned yet, pero lo que supuestamente ha sido canon hasta ahora es que sí que es parte del MCU. Se supone que ellos sean parte del MCU. Por eso nada más. Después de eso, pues they do their own thing en cuestión de la historia de Daredevil, pero I think it's another timeline where the Chitauri still invade. I refuse to This believe one that is they'll make canon. Luke Cage and Danny Rand canon in this universe. Esa es la cosa, hay que ver. Especially those interpretations. Sí, hay que ver what they do, porque claramente Yeah. they seem to be cherry picking for now. No parece que van a coger todo lo de Netflix y lo van a reintegrar. Hay que ver, I'm pretty sure que habrá algún show, no sé cuál, that's gonna do like a loophole explanation para decir, pues mira, esto es canon, para que tú sepas. Entonces después, el próximo día en Disney Plus, ponen los seasons que son canon y ya está. Or some stupid thing like that. Eso probablemente es lo que va a terminar pasando. Yeah. A este punto, a mí no me molestaría que cada película de Marvel empiece con un personaje, o sea, una entidad que te explique en qué universo están, para que después uno no haga teorías locas, como que a lo mejor esta película fue en otro multiverso y estamos como que en el viaje de que estamos en la misma línea. Porque a mí me jodió algo que mientras, esto va a sonar bien raro, pero mientras yo estaba viendo No Way Home me acordé de algo que dijo Miguel, porque Miguel hace mucho tiempo nos leyó spoilers de la película. Y no sé si recuerdan que uno de los highlights era la Estatua de la Libertad con el escudo de Capitán América. Sí. Y a mí eso como que me jodió bastante la cabeza, que a principio de año ya teníamos este spoiler de como que de lo de la Estatua de la Libertad, y era como que lo menos que le prestamos atención es como uno de los detalles más importantes, y en una de las cosas decían que como que something went wrong y estaban en otro universo sin darse cuenta, y yo como que ahí me jodí un poco la mente porque yo digo como que ¿qué pasó aquí? Esto fue un switcheroo, como que sacaron al Doctor Strange que era, como que me perdí un poco de ciertas cositas que me gustaría volver a ver la película, porque de verdad como que aquí hay como unas cositas que uno se pierde, y no es que sea como que difícil, pero como que hay unas cositas que no están bien planchadas, bien explicadas, perdón. Yo tengo una sendo. I have a massive question, and it's the dumbest shit in the movie. And eso fue lo más que me trabajó por toda la película. But we'll get to that sooner or later. Okay. What the fuck was the Stay tuned. Ay, no, yo estoy como que no Cabrón, entiendo. how does but we all right, we want to jump right into the real. How the fuck does Ned's grandmother know Tobey Maguire's Spider-Man? I don't think she did know him. Exacto. She just gave him a look like, I've seen you around before. I think she gave him a look like. I think she gave him a look like. She Like, she, totally like, this nigga acknowledges looks good. the He's shit the older out one. of that character. Era, and he looks back at her. Miguel, ¿tú hablabas He el looks back lenguaje at de ella, her. era? Yeah, bro. I think Eso lo dijo en el diálogo ese. Filipino. Con razón. He's Filipino. I understand Tagalog, bro. Pero esa es la película con los abiertos. Okay. Yes. No, but honestly, she gives him a look, and he gives her a look right back. Like, Okay, Miguel, like they Miguel, know each other. Miguel, it's one of those. I think it's one of those Okay. moments donde you're overthinking it. Yeah, No, I don't bro. think I that refuse. she knew him. I don't think she knew him at all. I think I if so. anything, Tobey Maguire is the older Spider-Man, so she kind of looked at him like he was attractive. That's how I took it. I Yo took it like, pensé, she o was like, literalmente dije, papi son exacto. guapi. It was either that or simplemente, oh, another white boy in my freaking kitchen. God damn it. She winked at him, and Toby was like, you know, like he said, "What's up?" Yeah, Like, he's already used to that. that's totally appropriate for the situation. She winked at him like, you're fucking hot. It's and he looked back at her Marvel like, yeah. comedy. Like, ¿Qué te espera exactly. que Like, pase? I don't She know, like, Yeah. what the fuck are you talking Lo about? pico de azul. And he totally looked at grandma like, yeah, let's fucking do this. Get Me the gusta fuck la out of here Jack. with that. Lo de He Jack, looked, lo he de looked Jack. at her like if he gets hit on by older women a lot. That's how Lo I de took it. Jack. Porque el comentario de Jack, eso mismo es. Es eso full. Wow. Lo confundió con el pastor de jóvenes. That's literally it. That's how I took it. I didn't think that she knew him at all. I thought she was just like, No, yo creo que look at this fucking handsome guy. Hello. Yeah, yo creo que sí, No, mano. bro. Cabrón, That's ¿cuántas too much veces of se a- abre un jodido portal y te entran dos machos en la casa? Ya tenía que aprovechar. true. Esa es la única vez que... That's true. Andrew era como que... mucho.
Exacto. Sí, Eso- yo creo que no, that- mano. Ahora, that's mira, so si de aquí a weird. 5 That is- películas vemos la de esto de Nere y entonces viene y se recuerda, me recuerda el día que vi a Tobey Maguire, ese Spider-Man era mi favorito, entonces pues te damos la razón. Pero That's that so happens, pues. weird. It's such a fucking weird. It totally tells. I bullshit you not. I was watching the movie. I was like, this shit is so fucking odd. I think you overanalyze It's that. disjointing Like, to the I movie. I'm didn't like, even what give the that a fuck is up with second that thought. scene? I didn't Miguel, give yo creo that que scene a cuando second un thought. portal You know mágico se why? abre en You una know why you cocina, didn't give- First of all, como que Okay. la you know lógica why you didn't give it a se second puede ir thought? por la... You didn't give it a second thought because you were sucking spider dicks at that moment. You were like, oh my god. You're gonna say they that did shit to it! me? You're gonna say that shit to me? All right, Gacho. all right. Yeah, how about fucking Dr. Death over here? He didn't give a fuck about them, and he had the same interpretation. What the fuck are you talking about? He was also sucking spider dicks because he didn't Pero think it was gonna. what? At one point, he was like, "Nah, man, I don't know what's gonna happen, bro." Pero what? I don't think, bro. I don't Bruh, think so. I don't. I haven't even read or heard anything like that. I think you Mhm. you overanalyze that shit way too fucking much. I Listen. laughed at that, and I was like, "What the fuck is this all about?" I don't get this part. Why? And And that's when Miguel died. That's when Miguel died. Yo, he's Man, onto something. I- Sony shut him up. He was like, "That's Madam Web." Oh shit. Exacto, mano. Ahí se lo llevaron. So, like he fucking knows. It's Anyway, uncovering shit. Yo les tengo una pregunta. Okay. he Yes, asked un a plot hole. Oh, there's a plot hole. I mean, there probably is. I don't know. There's gotta be, Probably- but like if you probably ask a a couple- couple, Can you guys hear me now? We can hear you, yes. Can I have Okay, some so I cried tears of joy when Orengo didn't get his Venom in this movie, and they bastardized the shit out of him yet again. They raped this character again in front of our eyes. I had the question that John had. I had that question for And Miguel it too. was Why did the spell work on Electro? Lo que pasa es, sí, te voy a I had explicar. that Ok, question ¿tú te because- acuerdas que... Ajá. No, esto es en serio. ¿Tú te acuerdas que Jamie Foxx filtró la foto de los 3 fucking Spider-Man? Ese cabrón sabía la identidad de Ploy y lo trajeron porque el cabrón iba a liquear la película. Ese es mi único plot. Yo lo pensé también porque ese cabrón no sabía la identidad de ninguno. Pero eso- that's what you call it, because I mean, Y de esa tampoco... manera, ¿Connor sabía la identidad de este cabrón también? Yeah. Yes, Yeah. yes. the lizard knew, the Yeah. lizard knew. That I remember, Electro didn't know, and also at the end, He says it. Venom didn't know that Spider-Man was fucking people. Venom didn't know- knew. No, Venom knew por el Por el hive televisor. mind. Exacto, Venom No. Thank you, But remember, he was in a hotel room, and then he got transformed into the world, into the MCU, and then he saw it on TV. Ok, solo que la gente Pero estaba el diciendo hive mind, era el el hive hive mind, mind, eso hive mismo. mind. Todo el mundo está diciendo because the symbiote knew this type of shit before, because reasons Venom that make symbiote, no sense, pero yes, reasons. Yeah, Connors Blood knew, armor. but like Eddie Brock should have not fucking known that. Like at all. No. He That I was agree. going in there, and they were like, "Oh yeah, there was what a green guy. There's a fucking guy that flies that's red and yellow." He was explaining who the Avengers are. Sí, How the sí. fuck did he know? Bul- who Peter Parker- Vulture. Él es un Vulture hacía más periodista, he's sentido que gonna look Electro. for it. Very Él contrived. es un periodista, he's gonna look for that shit. He's gonna look for things that happen, porque él está ahí. That and everybody and Doctor Strange trained I don't know how many months to learn magic, and then simply put on the fucking ring. I was like, oh look, portals for everybody. Pero fíjate, Pero- lo de Electro Pausa, es interesante. Ah. Electro él no sabe por Green Goblin. Green Goblin como que no sabe que es Peter Parker y se lo dice a este cabrón para que al final lo ataquen. Pero the thing Como is que que wasn't Electro that sabe part of todo the eso movie? cuando está ahí. Lo que pasa es que estoy pensando ahora. It goes back to my theory that obviously doesn't work in this movie, pero ese Electro is the only one that's actually different to the other characters en esta película. Everyone else looks like they're supposed to look, excepto Jamie Foxx. When he got transferred into this world, he literally says, estoy diferente, me gusta cómo me veo en este mundo y que sí o qué. He was Versus like, the other "Oh, one, I look shit. like shit. I got Yo my como que- hairline back. Exacto, I got my Exacto. teeth fixed and all that shit. Y yo me quedé como que, okay, Ajá. so is the idea is, and obviously también es un plot hole, full es un plot hole. Esto no es justificación para traerlo. Pero wouldn't it be make any sense si es que simplemente no es el de Amazing Spider-Man 2 and he's just another Electro? Exacto. I know it makes no sense. Yo sé que no. Y simplemente lo hicieron para shoehorn him in. Hmm? Porque they just had to. Pero Nah, you're all right. because he was zapped into 3G lines in his movie, and when he brought him over to the future, we were in LTE, so he got an upgrade to his whole. Motherfucker had waves. I was like, what the fuck?
This nigga had But no mira- hairline. But mira, This shit was mira, like, yeah, Jan, wait. simplemente Dr. Strange fucked up the spell so bad that it created plot holes as a result. So let me ask you guys a question. Did you like this interpretation of Electro or the other one? Because this one felt way more like Motherfucker Jones from Bad Bosses Exacto. than the Electro from Amazing Spider-Man 2. Mira, yo soy una persona bien sencilla, súper sencilla. A mí me gustó que usaran el reflejo de of the old OG mask. El diseño. O sea, el diseño, exacto, o sea, el diseño de la máscara vieja como se supone. Hasta ahí. But what about the attitude though? Like the attitude felt There was Es que he looked Él more llegó a hacer lo que gangster él than llegó a ir- anything, like, no sé. él llegó a hacer lo que se le pegó el culo, cabrón. Él llegó a un Sí, set y él dijo, Sí. yo voy a hacer esta película y son dos caveats. Yo no quiero hacer azul y yo hago lo que se me pegue el código culo. Y ellos dijeron, dale, cabrón, Ok. vamos allá, porque carajo. Le dijeron, al principio le dijeron, tú no vas a estar en esta película. Ah, no, y posteó la foto y ahí fue, papi, sí, tú vas a estar. Mira, corre esa foto. me gusta que Este, me gustó que he's still a nerd. Is I he like that he's though? still a nerd. Is he though? He Is didn't he look like a though? nerd. Todo el mundo era un nerd Hey, en esa puñeta, película. Act like a nerd. Okay, si yo menciono Dungeons and Dragons, I'm instantly a nerd. What he said is like cuando él lo dice, he's not. Ah, Es que algo de pop culture, people know what Dungeons and Dragons is, saben los jugados, Wait, saben lo que es. When it comes to Electro, for This is not the me, I wasn't a 1980s, big donde literalmente fan. la gente no sabe qué diablos es Dungeons and Dragons. This is They 2021, put- everyone knows. They put something on him to drain electricity, and he looked at it like he didn't know what the fuck that was. Exactamente. Pero, What are you doing to me? Sí, no, él no sabe de esas cosas. pero, okay, pero vamos a poner Ustedes saben que es diferente. No todos los nerds saben de ciencia, ¿verdad? Solamente. Exacto. Como que... But what is Yeah, he a but nerd of? but he's a And scientist. he works at though. Oscorp, though. Yeah, he was Ah, a, diablo, he was sí, a un scientist at científico. Oscorp. sí. Esa es la I mean, cosa. A mí el he de wasn't- Spin era he que todo el wasn't- mundo él no se estaba- conocía. Eso era lo que me Sí. encojonó. Todo el mundo. Como que tú. Él no estaba en el lunchroom trabajando en la Sí, cafetería de Oscorp. He was a fucking scientist at Es Oscorp. verdad. Obviamente, That's why. obviamente. Por eso es que he doesn't know his science shit. Por eso es que Por I- eso, I like- porque I he like knew the how to work. performance. He knew how to work the arc porque él se lo lleva. And then he came up with all this. Yeah. The armor. I like Jamie Foxx's performance in here. There were like decisions that they made that just felt weird. I wasn't a big fan of how they portrayed Jamie Foxx in Amazing Spider-Man. Like I felt like that change from just like this kind of pathetic type of guy to this just like I want to just fucking kill people left and right was like really quick for me in Amazing Spider-Man 2. In this movie, my only thing was like he was so power hungry, and at the end he was just like, oh well, fuck it. You took my power away. Spider-Man, come over here, sit down real quick. Let's have a little chat. Let's have a shot. Going back, Oh. we'll fucking go back. Let's get like I was like, he should have still been mad. He should have still been pissed. Like that change was just too quick for me. It was like Las somebody intenciones else. y cómo se movían las decisiones estaban bien como que rápidas. Como que tú no te podías como que sentar con ellos y ver hacia qué dirección iban. A mí me pasó que genuinamente yo me perdí con Doc Ock. Cuando él llega al final y hace la mierda esa, yo le digo al pana mío y yo como que, porque estos cabrones están cambiando de decisiones, y él me dijo, Doc Ock no le pasó, o sea, Doc Ock en ningún momento como que, desde la mitad de película, él es bueno por decirlo así, no está como que jodiendo tanto, el menos que jode de todos ellos. Y yo como que de repente me quedé y yo le digo como que, pero cabrón, lo que le puso, lo que diseñó este cabrón no lo controlaba tan bien. No. Como que yo pensaba que No. Green Goblin No. estaba con... no. What Por eso, happened pero was- es que fue bien rápido. Oh, Fue como que, Yeah. que lo ponen, no te dan tiempo de como que explicar la science de si funcionó o no, porque ahí mismito cuando él baja los tentáculos y todo, es que pasa lo de Green Goblin, y es como que todo es bien rápido, se va por la ventana, es como que vuelve, quiero verte otra vez, y vuelve al final de la película. Sí. Que es como que las intenciones están demasiado como que con... Claro. yeah. I The felt plot like acelerado. Yeah. they put the focus on Green Goblin and Doc Ock, which I thought were the best decisions because I didn't really give a fuck about like Sandman. This is the thing. We can nitpick. I thought the movie was fucking phenomenal. I thought the movie was great. If we wanted to nitpick, we can nitpick. The whole Sandman thing, it was like, yo, like at the beginning, he already looks like he's not a hero, but he's like, I'm not a villain either. I just want to go back with my daughter. And then he just looked like he got like frustrated as time kept going. He was like, give me the fucking box, fuck everybody. But I didn't feel like he was attacking the Lizard or attacking Electro, who was also stopping him from getting the box and going home.
he was just like fighting the Spider-Man. Yeah. So there was moments like that I was like, I'm like, all right, it eso. didn't distract me. It wasn't so much of a distraction that it took me out of the movie. I just laughed. I laughed at them working together. I was like, you know what's more scary than a sandstorm? An electric sandstorm, bitch. Like, I was like, Yeah. what the fuck how does that make sense? Like, what the fuck? Like, There was like that when it came to. Está bien, no. when it came to Miguel, fucking- tranquilo, when si it- te dio risa, no te justifiques. When it came to fucking Connors and shit, Connors, Sandman, and Electro, it was like, all right, they played second fiddle. But for me, I feel like if that's what needed to be done for us to get the Green Goblin that we got, then yo, so be it. Okay, Because so the you fucking guys like Goblin- the Green Goblin. I like the Green Goblin. I dug how menacing What? he You don't was. like I the Green Espera, Goblin? pausa. Here we Es go. que yo Here we sentí. fucking Ahí, go. por Here eso we yo go. me quedé No, espera. Es que quiero decir que fue Alright. el que me cayó mal en la película, que generalmente yo decía como que de corazón no lo hubiesen puesto, porque es que de verdad no sirvió de mucho en la película y fue el Lizard. Te lo voy a hacer bien genuino, como que el Lizard se sentó en la guaguita, esperó a su turno. Ajá, sí, te la Cabrón, cuando habló, yo dije, esta mierda habla, y la persona al lado mío me dice, cabrón, él hablaba en la película, y yo no me acordaba, porque en mi mente, Ajá. no estoy jodiendo, yo tengo 4 películas mezcladas con él. So, yo no sabía de qué película era él. Y yo decía como que, diablo, He had me laughing looking at him because he kind of reminded me of King Koopa in the Super Mario movie. Bro, ese era uno de los que yo tenía. That's what he looked like, fucking King Koopa. Anyway, He didn't look wait like a King minute. Koopa. He looked like the Goombas. Es la cosa que they forgot the characterization de Lizard, porque Lizard, el conflicto que él tenía en su propia película es que él era inadequate porque él le faltaba un brazo. Well, he thought he was inadequate because he was handicapped. And the Lizard thing was supposed to like fix him, pero obviamente it turned him into a lizard, pero ya le estaba tan tostado porque él pensaba, ok, perfecto, porque what this implies to me es que simplemente, what the fuck's happening? I want you to be the spotlight of when you talk and you say Green Goblin fue una mierda. Okay, acá los lizard primero. So, go ahead. You have this whole character intention de que simplemente se convirtió en lizard and he lost his way. It's básicamente a little bit like what happened with Doc Ock. He lost his way with technology and with science. Y con Grigori también, everyone does the same shit. Entonces, pero when he reverts back, pues cool, but then they don't try to talk about that cuando pasa entonces en No Way Home. Simplemente it's just the idiot who spews idiot shit, and then at the end they fix him. Y se acabó. But didn't they say, hold on, time out. Dale. I mean, I understand where you come from, but in the movie, didn't they say that lizard is from the Amazing, but it's not from the point in the movie where we last saw him? Yeah, sí, obviamente, claro, porque obviamente the ending he's fixed. That's what I'm saying, but they're saying that like es bien conveniente. Ellos los cogen a los villanos pero súper conveniente. Pero para esta película, literalmente cada villano está ahí para una conveniencia. Sí, no, yo sé, Uno está ahí, of course. You know what I'm saying? Like that's literally the trope they use for all of them. Sí, por eso. You know, like, but from what I understood, like that was an even more fucked up version of Lizard. Like something else that happened from the time he was in the jail cell to when they shot him into the movie. Like he was over that whole. He said like. One of the things in his speech, he was like, I was tired of trying to he said something like that, like now I knew I just needed to evolve myself and be past the human form or something. Pero entonces no hay un debate, okay. En los chistes pendejos que tú gastas en la película, you could have created some moral dilemmas con los second fiddle characters. Con los second fiddle characters que hay en la película, como lo que es Lizard y lo que es Sandman. A mí me encanta Sandman. But fine, let's get to ¿cuál era Green Goblin? Okay. So Green Goblin está cool, está bien hecho. They developen bastante, al igual que pasó con Doc Ock. Pero Doc Ock se sabía la línea donde iba a terminar Doc Ock. Lo interesante era lo que jugaron con Green Goblin. I have 2 or 3 issues with what happens in the movie. Primero, if you're going to tell me that this Green Goblin is better than Spider-Man 1, you are insane. That's your first one. Y lo digo por ustedes, lo digo por quien sea que lo esté diciendo. Si son ustedes, pues también se lo digo en la cara. Tienen que rewatch Spider-Man 1 de nuevo. Y si aún piensan que esta interpretación de Green Goblin era mejor, you gotta rewatch again Spider-Man 1 hasta que se den cuenta que está incorrecto. Mi segundo punto. El Green Goblin está bien hecho porque he's in the point of no return, como pasa en Spider-Man 1, y se ve bien demostrado aquí. Obviamente William Dafoe, so he plays up the crazy like he's supposed to. La parte cuando literalmente Spider-Man está punching him in the fucking face, he's just smiling at him like a maniac. That shit was gold, porque that is Green Goblin in a nutshell. El problema viene siendo cuando he does the thing that he does,
And it only happens because it's Green Goblin, and he has to be the one to do it. And that creates a Time out. false Go back. conflict. Go back. What are we talking about? You can Cuando él say tira, it. ¿verdad? Está We're fine. Pues cuando le tira la bomba, Spoiler, cuando le we're tira la spoiling. bomba a Aunt May, Spoiler, exacto. pues cuando tira la bomba a Aunt May, pues sí, he becomes entonces el villano primario para Tom Holland porque mató a la tía. And it could have been anybody. It could have been Sandman, it could have been Lizard, it could have been Lizard que se la comió en 3 cantos, y entonces él se convirtió en antagonista primario, ¿me entiendes? It could have been literally been anyone. It only happened to be Green Goblin. ¿Viste? Thank you. Enjoy the conversation. So basically, it only happened because it's Green Goblin. Yo estoy como que, okay, cool, whatever. What are you gonna do with this? There's nothing to do porque basically he's just evil for the sake of evil. Cool. I do like the dilemma que él tuvo cuando está en el laboratorio, that he's in conflict because his good self came out in the front and was helping people out. I need to rewatch it again porque a mi entender there's hints that he's turning crazy. And when I saw it, I felt it was too sudden. Sure, I get it. Green Goblin subtly turns evil. I get it porque eso es parte de esto, pero I want a little more of a slow roll porque simplemente I knew that it was going to happen porque you need to do it because of the sake of the plot. Pero I didn't like the shift que fue tan abrupto. So entonces you have este antagonista primario que Tom Holland is just gonna murder, algo que he's never done before. I get it, se le murió Aunt May, pero we need to consider que también se le murió Tony Stark y él no hizo nada al respecto. He did mourn like a little bit y después se olvidó la película porque se puso una gafita en la segunda película y forgot about it. So Aunt May se le murió, fine. So él se convierte en la persona that he's willing to murder. Sure. Then when that happens, it's So fine. you basically wanted him to go. Mm-hmm. Es que lo que pasa es que Iron Man Me falta un punto. Por eso Stark se... Tony didn't get murdered. sacrificed himself. Wanted him to murder. Miguel, es que pasa te enseño. So your point is being lost completely. Se fue el punto. Es que está sí, señor. I can't, nobody can hear you, bro. My last point, antes que se me caigan encima para atrás, es que cuando entonces pasa la pelea, y este es el momento que yo digo, pues, por lo menos todo el mundo tiene su cierto redemption cuando los curan o whatever. Cuando curan a Green Goblin, se nota que lo que querían era acabar la jodida película, porque una vez lo curan, él se postra al piso. Después que he, like, almost murders Toby, which I thought that was, like, the emotional moment, porque yo decía, okay, so you're calling back to what happened in the first one. Entonces, he's actually killing Toby. Cool. So you cure him, and todos estos sentimientos cargados de que él mira a Toby y básicamente he impaled him with his own glider, que eso es lo que él quiere hacer la primera vez. But now he's conscious of what he's doing in his decision. All he can say is, what have I done? Which is a good start, pero simplemente they just cut away to him. You cut to something else. Después los dos Spider-Man se reúnen. Toby le dice, it's fine, it's no big deal. Is this but a scratch? Y entonces veo en el background, fuera de foco, William Dafoe mirando el piso y diciendo, me voy a quedar aquí hasta que me den el cheque porque ya ahí es que mi character se acabó. Y yo me quedé, ¿cómo es posible que tú tienes a William fucking Dafoe? Ese momento está tan cargado porque literalmente tienes un callback, tiene un momento de redención al personaje que básicamente él considera como su actual son, porque Jason Franco was definitely not his son in his eyes. It was always Tobey Maguire. Acaba de impale him to the point that he might have killed him with his own glider and his own technology. Y tú no aprovechas como escritor ese momento y a ese actor. Fuck you. Lo que ellos dijeron es, mira, Willem Dafoe, just act crazy for like 20 minutes and we'll just figure out the rest. Whatever. So, ya, dicho eso, go ahead. Murder me. All right. No, el único punto No creo que que nadie te vaya a era eso matar. de Tony Stark. Lo único que te iba a decir era lo de Tony Stark. Que es que, ok, sí, es una pérdida bien grande para Peter, pero it wasn't like a murder. It wasn't like a cold-blooded murder. Like Tony, he sacrificed himself. So, And it It wasn't Peter's fault. Ajá, Exactly. no era su He culpa. had no guilt to it either. Exacto, acuérdate, el punto de Spider-Man es que él se culpa de todo. Él De tiene la todo. culpa. Él Y que mismo se es dice que pobre, tiene la y ya culpa te lo de todo. establecieron. Sí, sí. Exacto. And it's Por lo another menos callback,
It's Yeah. another callback, literally, to hold that whole dynamic with Tony, where he tells them, if you hurt somebody, you feel like that's on you, but if you get hurt, I feel like that's on me. They've literally been hammering that to him since the beginning. So now he gets to taste it firsthand. Yeah. He lost his aunt because of him, because of his Yeah. actions. That's the way Directly he has to bear now. because of the decisions that he Sí. made. Aunque ella se quedó con él hasta el final. Porque también, no es que, ok, sí, él tiene la culpa, pero ella también decidió estar ahí por él. O sea, ella quiso estar ahí por él. O sea, que tampoco es como que, oh my God, pero o sea, el punto de que ella se quedara por él es culpa de él. Everything, literally everything that La happened is película- his fault. Because he could have just fucking listened to Doctor Strange. Doctor Strange, like, we gotta get these motherfuckers out, boop, press the button, everything is resuelto. Pero I like No, el okay. conflicto que hay porque Doctor Strange se va de una forma más etérea. El tipo sabe que todo esto es insignificante in the grand scheme of things. So he understands que como que esto es mierda, bro. Just don't think about it. Whatever. Porque this is the Rick, el de Rick and Morty. That's the Rick argument. Yeah. Infinite possibilities. Don't think about it. Just whatever. It's not your problem. Don't think about it. So Doctor Strange aplicó la misma idea. Es como que, cabrón, why are you thinking about this? This is not your concern. Pero obviamente Spider-Man is, you know, homeboy, grown in New York. He doesn't know the grand scheme of anything. So es como que, pero I want to save these people. I don't like that. I don't like that, bro. I don't like that. You know what? Wait a fucking minute. Don't fucking come back on it. Don't fucking come back on it. Get the fuck out, bro. I didn't like that at all, son. I didn't like that disrespect at all, son. La película. Exacto. He's from New York. They don't understand the fucking scheme. Exacto. They don't know what the hell that is. I didn't like nothing you said about this movie. Mira, bro. he went to space. He didn't know the circumstances tampoco. Es como que, I went to space. like Whatever. it. Hey, but he knew math in the mirror dimension. Thank God. He knew Thank math. God. Bro, Yeah, ¿sabes that's qué es the New mejor York, que la that's the New York magia? education system right there, Matemática. bitch. Eso está cabrón. That shit was amazing. Yo me quedé como que mejor que la magia en matemática. Y yo como que ese era el momento que me quería levantar e irme porque yo como que, cabrón, ¿en serio tú te estás tirando? Esa línea como que me jodió un poco. New York, I mean, on a he New York wasn't public wrong. school education, bro. ¿Viste? No, pero Goddamn mira. right, bro. You goddamn Excel. right. Midtown's finest, baby. ¿Viste, baby? Muy bien. La película es que esta película, yo el problema que tuve con esta película era que obviamente tenía muchas cosas de nostalgia, tenía muchas cosas que a lo mejor hacía que tú hicieras bypass para muchas cosas de la película, pero yo cuando salí de esta película, yo no comenté nada, yo dije, dame como un tiempito de digerirla, como que no doy primera opinión, me quedo como que digiriendo las películas, y como que después por la noche, mientras estoy durmiendo, como que me levanto a medianoche porque me acordé de algo de la película. Y es algo que me molestó. Y de verdad me levantó a medianoche y dije, espérate, ¿a dónde fue esto en la historia? No fue a ningún sitio. Ahí fue donde fue esto en la historia. Ok, cuando una de las escenas que más me gustó en la película, y va a sonar súper estúpido, pero es una de las escenas que más me gustó, no, honestamente fue porque me metí como que en el personaje por un segundo y dije, esto está súper cabrón. Y es que cuando Tom Holland se le prende el Spider-Sense, que tú no sabes cuál de los cabrones es. O sea, porque él dice, aquí hay algo que no me cuadra, pero no sé cuál cabrón es. Esa escena a mí me encantó. Fue una de las escenas, o sea, que de verdad me gustó, como estuvo escrita, la toma, todo. Pero lo que esa escena, después por la noche, que yo me levanté a medianoche, fue, tú tienes a Green Goblin, o Norman Osborn, haciendo como unas supuestas curas para todo el mundo y está ayudando en el proceso. Él hace unos bios, que es lo primero que coge Aunt May, que los quita, y ella corre a donde él y se lo inyecta. ¿Qué pasa? Este bio no hizo absolutamente un carajo en la película. O sea, lo que le inyectaron a él al principio. He was lying. That's why he was already probably Green Goblin. He was just haciendo. That's what I'm saying. He didn't turn into Green Goblin that moment when Peter felt it. No, I know. Él estaba, fue como que ahí él lo captó. Esa parte la entendí. Ahí fue que él lo captó. No es que él se volvió Green Goblin en ese momento. Yeah. Pero lo que yo quiero decir es, tú tienes este personaje maquiavélico que está planeando unas cosas súper cabronas, tienes toda esta tecnología que puedes replicar y whatever. Yo lo vi de un standpoint que yo digo, pues diablo, este es el momento que le inyectan la inyección y se vuelve en el Green Goblin que conocemos de los cómics, que es la bestia. O sea, el verdoso, el que es una bestia. Y yo decía, este es el super Goblin. Y cuando le inyectaron eso, yo dije, esto está cabrón, esto se va a volver hijo de la gran puta, esto va a coger un twist bien cabrón. Y fue como que, no, agüita verde, nada, no pasó absolutamente nada con esa inyección. Que ahí yo veo como que...
Of course, pero es un missed opportunity de traer un personaje que el Green Goblin que es deformado es como que uno de los más cabrones en el Green Goblin lore, ¿entiendes? Y como que perdieron esa oportunidad y en esa escena como que el que eso no haya llevado absolutamente nada, que él hizo el chip era otra, o sea, este cabrón pudo manipular la situación a su favor bien cabrón en un standpoint de storytelling. Tú podías poner a Green Goblin como una persona que estaba manipulando y controlando a todo el corillo y tenías el Sinister Six o el Sinister Five porque no llegaron a los 6 en ningún momento, creo. No. ¿O sí? No. ¿No? Ok. Tú eras el último que faltaba. Yo era el último que faltaba. Yo estaba... Orengo was the fucking six right there. Orengo was the six. With his 824 ass, you know. Orengo came out of that movie theater and saw a bunch of kids in fila and was like, Aunt May died. All the time. Yo decía, Aunt May dies, Matt Murdock shows up. What do you want to know? Todo. Andrew sale primero. Hey kids, you know what's next Saturday? Christmas. Santa's a fake. He's alive. And they just fell. La película estuvo súper mega entretenida, como que uno puede geek out, tiene un montón de flaws porque los tiene, como que hay momentos que, cabrón, yo me pregunté en el cine de qué carajo está hecho este piso, porque fucking Green Goblin tiraba a Spider-Man y seguía rompiendo los pisos, y decía, estos apartamentos deben ser súper baratos, porque el piso se barata la primera que te tiran al piso, y era como que... Las casas de Estados Unidos son hechas en madera y gypsum board. Obligado. Pero coño, esos techos, Celi, esos techos eran, lo tiraba y caían en el otro piso. Es como que yo me imagino, tú en tu casa quieres visitar al vecino abajo, brincas y caes, como que ya es incómodo. Como que en esa parte estaba como que este edificio está como que bien jodido, como que that's New York City construction, bro. Papi, pero Happy se ve que puede pagar billetes. Ese era el apartamento de Happy. Era como que... Esos son los apartamentos buenos, los que se rompen así, como a suplex de Green Goblin. Sí. Okay, son los buenos. Hero Proof. Tienen que comprar los Hero Proof. Pero me disfruté los Easter. A principio, no les voy a mentir, cuando se forma el revolú del portal, que vemos un cel de luz, yo dije, ¿para dónde carajo? ¿Qué es esto? Como que de repente me cagué porque dije, ¿qué es esto? O sea, tú sabes, el primer acto, la primera vez que se rompe, se ve uno solo, como que yo decía, Jesucristo, porque vas así. Yo dije, Celestial. When I first saw that, Jesús. I thought it was Loki or Sylvie. Cause like it was so quick, I didn't know that. I could have sworn I saw like horns or some shit. Hay uno con lo que pasa es que cuando al final, en el último acto, it looked like todo Rhino. el mundo vio uno y el pana mío vio a Rhino, pero me dice que era el Rhino original. Sí, el original. I saw Rhino at the beginning. Había uno. Yeah, the one in the suit. Yeah. Craven the Hunter. Había uno, el del staff, porque tenía como unas cosas pelúas aquí y como que dio, shit. Había un montón. Es que yo quiero decir Cabrón, they were bringing in people from the animated universe. Por eso, eran del animated universe. Es que yo quisiera saber, pues obviamente el primero, porque se veía como que he wanted to get out y parecía como like he was climbing down un edificio y estaba haciendo así. Maybe was es que no quisiera decir cosas estúpidas, pero podría ser maybe one Venom o maybe that was Topher Grace. Me cago en tu madre, carajo, puñeta, ese Venom. No me acuerdo de esa atrocidad, por favor. I mean, es que pueden ser tantas cosas, pero yo diría, mi apuesta sería otro Venom. Maybe podría tirarme podría ser el cabrón de la renta y todo. Where's my rent? Y tratando. Which I almost feel like they made a callback to him at the end. Sí. I could have sworn that was his voice, right? It sounded like him. It sounded like him, pero no. Yeah. Porque es un apartamento. Okay, I got a little bit of... You guys hear me? Is it the same apartment? Yes, it is. Cool. Bro, era el mismo apartamento, un poquito más limpio, pero era el mismo apartamento. Sí. Yeah, pero I'm gonna make this straight so we can move on. Maybe Null, maybe. Sí. A mí me frustró esa parte porque yo no reconozco mucho estos Spider-Man villains, pero yo vi Rhino porque era bastante obvio. My thing was,
Y había otra tipa. Al lado de Rhino había una tipa. Había un cojón de villanos, o sea, No, había full. un cojón de... Yo busqué... Hay un la artículo tengo. o algo. Como seguro hay un Sí. artículo ya que dice. Hay un leak, que tú sabes que en el internet están los leaks, pero hay una foto y te van enseñando la forma a quienes se parecen. O sea, no es como que a lo mejor no son estos, pero lo más parecido. se me hace. Yo lo que digo Y es había que, uno que estaba bajando y estaba moviendo mucho las manos. Y yo dije, como que esta cabrona será Scarlet Witch o algo, porque es que estaba moviendo las manos. Y la tipa está como que bien, como que bajando así. Yo, He was doing jazz hands, bro. Jazz hands. Yo lo que digo es, se tiraron básicamente una mezcla del ¿cómo se dice? Space Jam New Legacy climax scene mezclado con Rise of the Skywalker, donde you're only hinting at them. I mean, they would have just committed, porque lo cool de haber hecho esa escena es que you don't need to asimilar ese tipo de diseño de personajes for future movies, because you know, como tú dijiste, it might be a reference to the animated movie, so just have CGI blobs bajando del cielo que se parezcan a los personajes que uno reconoce y están bajando del cielo a punto de caerle el puño encima a Tom Holland, y después Tom Holland hace el spell y después todo el mundo se desaparece from the ether. Pero eso de tenerlo ahí como un pequeño siluete esperando su momento para pelear, como si esto fuera el tercer acto de Space Jam, yo me quedé como que, pero ¿para qué? You clearly have the technology para simplemente tener un villano como Lizard, sin tener el actor ahí basically throughout any of the production. Y lo mismo con Sandman. You could have had fakey, cartoony Rhino cayendo del cielo. Tú puedes haber tenido un Kraven the Hunter, quizá no el mismo design que usan después para la película, pero just have like a very comic book accurate one, un chamaco en cosplay, porque no one fucking cares. Un chamaco en cosplay cayendo del cielo, apuntarle un freaking puño y después se desaparece. Pero esa mira la silueta, yo me quedé como que cool, pero you guys could have done more. Like, yo no entiendo cuál es la limitación extraña que tienen todas estas películas de cuando quieren abrir estas ideas de posibilidades de otros personajes que entren, they just pull back for some reason. No sé. Puede ser, es que está bien difícil. Puede ser también que ellos quieran de alguna manera u otra probar las reacciones del público, a cuál más reaccionan, como un rooster de vamos a ver quién traemos. Porque lo que pasa es que esa escena para mí fue bien rara digerirla, de verdad de corazón fue rara digerirla, porque tú ves todas estas siluetas y papo, mi ojo estaba así como que yo no sabía cuál ver, porque es que son demasiadas, o sea, son demasiadas. Entonces lo que obviamente no todo el mundo está centrado en el mismo framing, porque en esa escena yo vi cosas que el pana mío no vi, viceversa, pero es verdad, los dos estamos de acuerdo, como que estos cabrones están caminando como para salir. Los más que brillan son los más cercanos que están a salir. Y como que caen en cuenta de, oh, chévere. Y era como que todo el mundo que conoce a Spider-Man, pues, está viniendo. Pero también estamos en la variable de que no todo el mundo que se está acercando son personas que puedan lastimarlo. A lo mejor hay personas que también quieren ayudarlo. So, ahí me quedé como que wondering. Yo dije, diablo, con razón a lo mejor, por eso fue que se limitaron y nada más enseñaron formas, porque, papo, toda la gente que conoce Spider-Man, o sea, Spider-Man, o sea, es uno de los héroes más reconocidos dentro como del universo de Marvel. So, papi, ahí puede estar todo el mundo, o sea, todo el mundo. Esa es la cosa, pero tú no tenías que limitarte en el sentido de que, ok, if you want to gauge the audience, tú solamente te tiras de pecho con los designs y tú ves feedback, porque todos ellos están pendientes siempre a Twitter y todas esas cosas. So, tú tenías todos estos personajes, como tú dices, ¿verdad? De lo más seguro había gente que eran allies. So, ahí es donde yo pensaba, ¿verdad? Que yo decía, ok, aquí se van a caer all out. Aquí van a tirar un Miles Morales CGI, aquí se va a tirar a Spider-Gwen CGI, Spider-Woman CGI, que quizás de aquí a exacto, Black Cat, se va a tirar todo el mundo, van a ser gente en cosplay o CGI models, un Super Avengers por lo menos por 10 segundos mientras están cayendo a ayudar y todo el mundo después se desaparece. No tienen que hacer la pelea super masiva. No tienen que hacerla, pueden darnos lo que tú dijiste. Sí, que siempre te están cayendo del cielo para fucking pelear y qué sé yo qué, y después se acaba la pelea rápido. Como si fuera un Return of the Jedi, cuando tú ves las navecitas in the distance peleándose. Something like that. Just that, pero instead of navecitas, todos ellos peleándose. Y entonces después acababa eso 10 segundos después y le quedas con el teaser, pero es más visually appealing ver todos esos personajes, que fue lo que pasó con la misma esa de Space Jam.
Que even though, Yeah. obviamente, it's like absurdist cuántos freaking personajes hay, pero en este caso quizás se beneficiaba porque they are planning on doing all these movies Exacto. anyways. So es como tú dices, it's a good way of gauging que le gusta a la gente y que no. Si tú veían en Twitter decían, diablo, qué cool que si lo Craven, pero que bien se ese suit y bien como 10 gatos diciendo lo mismo, y van a decir, ok, so ese es un no brega, está bien, vamos a apuntarle aquí las notitas y cuando hagamos la Exacto. peliculita de aquí a 3 Y- años, porque de aquí a la gente se va a olvidar, de aquí a 3 años pues no hacemos el suit como él. Whatever. Yeah. ¿Alguien me puede encontrar ese maldito article que tiene la Creo que te lo- silueta? Porque yo no lo Yo puedo te lo- encontrar ni por... Yo, You all yo te have lo. you all have a lack of imagination. I just want to let you know. Loco, I missed si it. I missed everything. Disney, mira, si Disney me lo come, ¿verdad? Me los come como si fuera un wow. pollito y me lo escupe para yo digerirlo mejor, ¿por qué entonces yo tengo que poner imaginación? Everybody that was coming through that portal was everybody on the A train when Tobey Maguire lost his mask. All those people on that I train, wish. they knew he was Peter Parker. I All those people that knew he wish. was Peter Parker were coming in on the train. I Con wish. todo y tren, we're coming Es más, in yo quería on que el the tren bajara del cielo a pagarle un cantazo a todos volando en la cara. I'll be right back. Ok. Vengo ahora. No hables mucha mierda sin mí. Vengo A ahora. ver, a ver. Ahora hay mucha basura. Me cago en Pero todo. a mí la cosa de la imaginación yo no la compro porque a este punto people want their stupid fan service, so dásela completa, no se la de half-ass, porque esa es la razón. También no fue tan half-ass como Rise of the Skywalker, pero people bitch en Rise of the Skywalker porque cómo es posible, y tú sabes, porque si te pones a leer bastante de estos rumores, que yo sé que no todo el mundo lo leyó, pero si te pones a leer mucho de estos rumores y de las cosas que están supuestamente confirmadas, they shot the scenes with the stupid Jedi. Supone que la escena era Rey y atrás estaban todos los Force Ghosts detrás de él, because they shot all of these actors en un green screen, para luego decir, nah, I'm not gonna use it because I'm a moron. Es como que, dude, just dale a la gente el bendito fanservice. People like it. Y ya de por sí la película trazó la línea bien clara de que por lo menos su fanservice era purposeful. So dale un treat visual of things to come con toda esa gente cayendo del cielo, no de siluetas pendejas. Like, you have the technology and you have the rights to these characters. So no es como que no tienen los rights tampoco. You don't have to tease this shit. Esto no tiene que ser Fantastic Four 2, donde you're teasing me Galactus para que después sea un fucking space fart. No, you don't need to do this shit anymore. You can just show the fucking people in cosplay costumes y ya. Orengo is the literal meme of lo que la gente está esperando la película y lo que la película en verdad es. Like, No, that claro. poster where they had even Predator in the background, like, No. fucking, like Orengo right now should put his green screen back on. Bring it back. Hey, just stay green. Orengo is a fucking Grinch. Orengo is my kids are crying right now. How can you say that about Spider-Man? They left away crying. Orengo's a fucking Grinch, bro. I've always told everybody Orengo is the Grim Reaper of fun. I'm literally telling you that thought- I want you to have more fun. I want you to show all these characters. I thought with this movie he finally had his loss. Apparently not. I mean, te dije que todo el nostalgia bait era purposeful, excepto por las partes que critiqué. Pero everything else was very The whole purposeful. movie. ¿Tú sabes lo que me encojonó? Último punto, este es el último punto. Y esto es un nitpicky pendejo, pero yo entiendo que es porque no tenían el footage del tipo. Sandman. Tienes toda razón. Sandman básicamente era un antihéroe como mucho en esta película. It made no sense that he was the villain at any point. Pero cuando he finally, reverts back to his normal self, the least I was expecting that man to utter is thank you, because everything in Spider-Man 3 he was doing for his daughter. He turned into an evil creature because of his daughter. Todo era por su daughter, and he couldn't be with his daughter because he was the foreign monster. So el hecho, claramente he's one one-track mind character, right? Si este hombre al fin tú le das la posibilidad de convertirse en una persona normal, the least that character should have done is a thank you. Y avance y envíame a mi hija ahora, por favor. That's all he should have done, and he didn't do that shit. And that is a lack of understanding of the characters that you're putting into this movie. Esto claramente era more for sake of the plot, pero esto tomaba 10 segundos más que ese hombre dijera thank you y seguía para la próxima escena. Like, ¿por qué Yo me reí. Ajá. Yo me reí cuando decidieron que de la forma que lo tenían que matar era dentro del Statue of Liberty. Yes. Because I said, sí. That's an easier way to reuse his footage and Yes. then edit a whole lot less work to edit the background.
out because you put him in a dark corridor. You know what I mean? You didn't have Yeah, to edit yeah. out the sky. I You agree. didn't have to edit out any lighting. You're like, we put him in a black hole. Boom. Yeah. That's the way we hear him. I Lo, was lo like, pasó lo mismo con "Oh." Lizard. Pasó lo mismo con Lizard. I was like, I Lizard, see todos what los you dejaron motherfuckers did inmóviles. there. I was like, Es que yo no sé, honestamente, por qué eligieron a Lizard como que en esta historia. Como que I think it Porque- was just because Villano. They had chosen, they literally though. picked Who else one would they have villain from chosen? each movie. se podía Yeah. traer uno nuevo por joder. Pero la That's cosa what es it was. después de que establecer uno nuevo, ¿me entiendes? And then Exacto. wasting Sí, time on that. Todos They tenían picked background, ¿verdad? Sí, te puedes justificar con el nostalgia y con el backstory que no tienes que justificar ya porque se supone que tú sepas. Y si no sabes, pues ver las películas después. Es el truco de Infinity War y Endgame. They work because of the knowledge que tienes por 10 años, ¿me entiendes? That's why they need to have characters que ya tú reconocías. Si tienes un personaje nuevo, está difícil By the from way, a structure. From a writing 5 structure. movies, 5 heroes. Les gustó que los Spider-Man, por decirlo así, se quedaron centrados como en los personajes originales de sus películas y no los marvelificaron. Con que... Yo tengo una queja. Yo tengo una queja de eso. I Tengo una mean, queja. okay. I did not like the way that Andrew Garfield's character was still literally acting like a fucking teenager, and he looks like a fucking grown ass man that's been through a whole lot more shit, and he was still acting like a quirky ass teenager in this movie. I was like, you literally stated he's been through a whole bunch. I stopped pulling my punches. I stopped doing this. I stopped doing... But he still acts like he's in high school. Se llama trastorno. Nah, bro. Ever had it? That was just that to me Miguel. felt like that to me Ah, felt like pero tenía que estar bien agresivo en esa escena con los nenes chiquitos y con los Spider-Man que eran panas de él. Sí, te entiendo. Pero una cosa, Miguel, él... he was real. Ajá. No, que él en los cómics, por más old que él sea, cuando él tiene el suit de Spider-Man, he's a fucking kid. Literalmente, él hace comedy as he's beating up a guy, even He's in a his smart ass. 30s. He's a smart ass. He's not as Pero fucking isn't quirky. that his coping mechanism? Actuar de esa manera. Like, isn't that the whole point? Por eso que te dije Did you trauma. did you feel he was a smartass on hold on? Did you feel Andrew Garfield in this movie was the same smartass he was in his older movies, or did you feel he just felt like socially awkward? I feel que era socially awkward en esta película. Socially awkward. It does not match. I didn't feel like that was the same character. I felt like he was the butt of everybody's jokes. Like it was really weird to me. I was like, that's a weird way to play this character. There was points that it was weird to me. That same thing. I felt like he should have been a little. I felt because of the way he said. I just stood being Spider-Man. I'm not putting my punches no more. I wanted to see him a little darker. I felt it was a knee jerk. I felt while Andrew Garfield was acting, all he had in his head was everybody's complaint that he was too cool in his last 2 movies. Like he wasn't a believable Peter Parker because he was way too ling ding. Like I felt like as he was acting, that's everything he had in the back of his head. Shit, I gotta act a little bit more awkward because everybody was like, I look like too much of a fucking cover model in my movies to be a believable Peter Parker. Yo lo tomé a él como lo que pasó con Peter B. Parker en Spider-Man Into the Spider-Verse. Yo vi que él cogió ese template y lo ajustó a su Spider-Man que ya estaba establecido. He's the only guy that when the portal appears, he's already in Spider-Suit. He's the only guy que estuvo en el Spider-Suit all the time. So obviamente he's the type of Spider-Man that never let go of the Spider-Man persona, no como Toby que learn how to do both, que ese era el dilema. So entonces este Spider-Man lost his way in a way donde he acts immature, él está trastornado, él está, pues Gwen Stacy se le murió su fucking en sus manos, entonces tienes también todo este dilema de he got angry and bitter and he became Peter B. Parker. He's basically Peter B. Parker, pero yo decía, okay, so that's a good smart way of taking this character. Because logically, donde tú lo dejaste, se presta para que el trastorno lo afecte tanto, donde he just can't let go of this Spider-Man persona que él tiene, al punto de que literally he has his suit in the whole movie. So, yo me lo pude buy, I guess. Maybe, quizás algunos quirks que él tenía could have been adjusted o algo, but sure, that's fair. Pero yo creo que tenía sentido la línea que él trazó con su personaje. I don't know. I have to agree to that. I wasn't upset. I wasn't upset with him. Like I wasn't.
it wasn't totally disjointing, but at the same time, I was just like, this feels weird to me. That's it. Okay. Sí, o sea, yo por lo menos, okay, sí, he's socially awkward, pero wouldn't you be when you see two of yourself, aunque no se parezca Eso un es lo carajo a que- ti, wouldn't you be socially awkward with two of yourself? Like, what the fuck am I doing in another universe? But I know they need help. I know something bigger than me is going on. Yeah. A mí lo So, único que me dio risa en como que en esto es como que ellos están hablando de MJ y yo como que él dice, sí, yo tenía una MJ, era Gwen Stacy. Yo diría como que ese universo, wait a minute, so existen otras versiones, déjame buscar la Gwen Stacy de este mundo ya que todo el mundo tiene una Mary Jane. Es como que no me gustó So basically, you want to turn him into o sea, Wanda. Okay, all right. ya se tiraba un Wanda, eso es lo de menos. Pero tenía como que mixed feelings un poquito con el personaje de él. O sea, en él particular, los otros dos me los digerido más bien. En él me gustó algo, lo único que yo dije como que, y te lo juro, de corazón me sacó como una lagrimita, como que me sentí feliz por él. Y fue cuando él salva a la Mary Jane de Tom Holland. oh, yeah. Ese cabrón se tiró como que el cabrón no dijo nada, no tuvo que decir una línea mierda, no tuvo que un cheesy liner, fue la I fucking emoción lost que- it. por eso la Ahí emoción está, con la que está. cuando él hizo como que diablo, como que pude salvar a esta, como que se le notó que eso fue lo que el cabrón dijo internamente y eso para mí fue bello, o sea, de verdad, genuinamente, así es que tú le das de alguna manera u otra closure a un personaje. Y el poder ver esa parte, pues yo dije, genial, tuvo el closure, y de repente a mitad de película, o sea, en ese momento en la película yo dije, wait a second, este cabrón tiene closure, so esto significa que, y me empecé a cagar en esa parte de la película, porque mi mente se fue en otra dirección, que es a la escena de Green Goblin. Yo dije, espérate, este tiene redemption, ¿cuál es el punto de redemption de Tobey Maguire? Y ahí me empecé a paniquear un poco, y dije, este cabrón va a morir, y como que me entró pánico en la película. Cuando el cabrón lo apuñalan, toda esa sala era como si lo hubiesen apuñalado. Yo fui el único O sea, cabrón que grité, ¡Yes! Pues, Sadist. qué bueno que no veo tu cara. I can't Genuinamente, stand qué bueno que no veo tu Tobey cara. I can't stand Tobey Maguire's Peter, and I laugh because he's literally to me, out of both of them, the one that committed to looking exactly like he did the other movies. Psycho-eyed, fucking glossy-eyed, parece que tiene ¿cómo se llama eso? Ecstasy en el sistema, like. Podía tenerlo. Could be. That's how he copes. But everybody fucking, when I was in the movie, everybody screamed at that part. And there was Sí. like, I have been saying that shit for the longest. I was like, one of these fucking Spider-Man are gonna die. Toby was gonna, for the fucking longest, I'm saying, Toby's gonna die. When that shit came out, I expected him to die. And I was still like, what the fuck? Oh, Mira, shit. I was like, they fucking killed him. I can't believe Yo it. quiero I said que it, ustedes entiendan algo. Cuando yo fui a la sala de cine, en la forma pues que estaban las sillas pues compradas, no, se supone que originalmente yo estuviera solo, no pudimos conseguir taquilla juntos. Y de repente llega esta pareja y se sienta la novia al lado mío y el novio como que dos asientos bien lejos, que ellos están separados en la película y al principio. Y yo le digo a ella, mira, si quieres te puedes sentar al lado mío para que estés al lado de él. Y ella como que gracias y se siente y llama al pana a mí y le digo, mira, ya dejó la silla, pues siéntate conmigo. Entonces, quiero que entiendas que toda la fila estaba súper emocionada y la novia de él estaba como que viendo a estos pendejos reaccionar, todo el mundo igual. Y tú veías cómo ella le dio como que este microbochorno de que el novio, a pesar de que estaba así, era uno de nosotros. O sea, ella perdió a su novio en la película. O sea, el novio gritó, ¡no! Y ella mira para el lado y yo, ¡no! Y el otro pana mío está, ¡puñet! Todo el mundo en la sala was losing it. Y esa escena, las emociones eran bien compartidas, o sea, todo el mundo estaba como que en sincronía de emociones, todo el mundo gritó en las partes que iba a gritar, todo el mundo como que había ese feeling que hace tiempo como que no mierda, porque en Zack también hubo el feeling, so never mind. Mano, no es por nada. Cuando yo estaba esperando para entrar a la sala, lo único que se escuchaba era como si fuese una máquina de Universal. ¡Ah! ¡Ah! Y después de momento aplauso y todo pendejada Era bello. para pelo. Does anybody know how much money? Can we lightly touch on the fact that Ned knew magic? Oh, yeah. Sure. Es que eso no importa, papá, porque él se lo olvidó. Exacto. So, nada de eso importa. Character development no existe para Zendaya, para nadie. He could, Exacto, he solamente could para gain Peter. it. So
So it doesn't. So in your mind, that doesn't leave the door open for him to gain it again and become a character again in the future. Puede dejar la puerta At abierta, all? pero Nah. ¿qué va a decir Doctor Strange? Me acuerdo de este. No, wait a minute, no me acuerdo de él. Porque es que Doctor Strange no se It acuerda. has nothing. Nadie se But it has acuerda de nothing. esto. It has nothing to do with. It has nothing to do with Doctor Strange. He can get magic again and not necessarily use it for good. I'm pretty sure he's going to forget all those events y si tienen que ser de acorde con lo que estaba pasando. Cabrones están, ok, hablaron del box office, ¿verdad? ¿No Pues, saben cuánto? Yo sé cuánto. Yo sí sé cuánto. Yo sé cuánto, por Sí. eso mismo. Ok, Sí. domestically, 253 millones Yeah, hasta hoy. yeah. No sé si contaron jueves, porque busqué aquí jueves y no salía Sí, Spider-Man en la lista, Sí, pero bueno. creo que lo contaron Sí, también. está contado jueves. Jueves está contado. International, Sí. 334.200.000. So, hace más de medio millón en primer fin de semana. Without China. 587.200.000. Without China. Without Desde- China, yeah. Without China, 587.200.000. Yep. Wow. I was off by 100 million, pero está bien, no me siento tan mal como quiera. Yeah. Fuck. No contaron este jueves. Aquí en Box Office me Ok, dice, está bien. no contaron jueves. Ay. Esto va a ser un billón, eso es obvio. Sí, Siempre era obvio, but now it's Yeah. really obvious. Yeah, now it's Yeah. now it's cemented. I said it's gonna get a billion. I don't think they're gonna get 2. It's not gonna get two, Yo but it's no gonna voy a get yo no voy a full decir eso. billion. Yo no voy a decir eso. I'm just gonna say que tiene un billón fácil. Ahora, Yeah. un millón, It's ahora, good, ahora yeah. yo no sé. It's getting the billion. Is it gonna get 2? No sé. Puede It's ser. hard. It's hard to say because word of mouth is gonna spread. Pues sí. Word of mouth is Exacto. gonna spread. So I just like it's like I said. Eso que te digo, it's going to spread. It's going to spread positively. Esa es la It's cosa. gonna spread ¿entiendes? positively. Por eso I estoy just diciendo. I don't think it's gonna get 2. I'm gonna say it. How do you- I said how- I thought it was gonna get 1. How do you not think it's gonna have legs? It's the second to last major release of the holidays of the year Mhm. y no hay competencia hasta what? Morbius? So no va a tener competencia for like 2 months. We'll see. I feel like it's not gonna get to 2 billion. I got a feeling. ¿Cuándo sale I got a Doctor feeling. It's Strange? like this one. I knew. Como en febrero. Chacha, en I knew it febrero. was crazy. Mayo, Loco. It's cuidado, the- mayo. Algo así, something It's like No, like lo que pasa- domestic. No es noviembre del año que No, viene. no, Doctor Strange. no. Wow. that. It's the next No, one. It's no. the next one. I just don't know cuán lejos estamos de eso. I think it's May. May. So de aquí no hay nada por 6 meses. I doubt it. There has to be I'm something in not sure. February. No, Check- porque check it está out, check it out. Morbius. Pues sí, Está Morbius, pero Morbius, eso no pero cuenta. yo lo digo, pues, en cuestión de competencia, yo lo digo Wow. porque Batman sale en marzo. Exacto, es por eso que te estoy diciendo. Y Morbius no va a ser competencia. It's not gonna like compete No. against. No. Por eso, So por eso. can somebody check the release date of Strange? Eso estoy, en eso estoy. Se lista. She's our Mayo own. 6. Like I said, I didn't Mayo 6. I didn't But it's think the this next movie Marvel was gonna one, get so. to 3. I didn't think it was gonna get to 350 domestically. I know it was gonna get comfortable right around 2. It's gonna get to the bill. It's gonna pass a Billy. I feel like something is telling me it's not gonna get to 2. I don't think if it gets to 2, I'm gonna be highly surprised. I won't be. I think it's gonna get to 2. Basado en cómo están los números y con los récords que rompió, es acorde. Tiene sentido de que llegue a 2 billones fácil. But that's the thing. I don't understand why they were saying that it broke pre-sale numbers, but it didn't get to what Endgame got domestically. So it broke pre-sale numbers, ¿verdad? Porque más gente fue online a pedirlo, basically because of COVID probably. Y entonces, because more a través de los años, more people are aware que tú puedes comprar cosas en línea, right? Yeah. No I tienes bought que my hacer la tickets fila. online. Por For eso this te one, I estoy didn't do diciendo. that for Endgame, yeah. There you go. So, entonces, dado ese caso, una película que está super hyped, pues obviamente los primeros 2 días generalmente pues hizo casi los números de Endgame. Realmente era third best el primer día, and then it's second best overall in the weekend. So that implies que bastante gente compró por lo menos por los primeros 2 días y rompió pre-sale numbers. Pero acuérdate que esos pre-sale numbers de Fandango doesn't equate for everything, ¿entiendes? Yeah. Hay gente que probablemente fue como tú dices, fue a la filita el primer día en Endgame y así hemos comprado taquillas sin ningún problema y hicieron para adelante. So, So no COVID. Enero 28. Morbius. If it was no COVID, this motherfucking movie probably would have got 350. ¿verdad que sí? ¿Viste? I'm And not crazy. I think if there was no COVID, this movie would have beat Endgame. Yeah. Yep. Because at least, like I said, at least here,
where we live, you couldn't, at least in Barceloneta, you couldn't fill out the whole movie theater because you needed to have seats in between some groups. Yeah, you're right. So they couldn't sell as many tickets as they would have wanted. Sí. So My without- theater was at 50%. But there you go. Okay, so Imagínate. wait, if there was no COVID, this movie I think would have been it. My theater, we were opening each other's mouths. Pues yo and diría coughing. entonces que because of those circumstances, pues va a tener legs, porque entonces la gente que quizás no pudo verla, el pana le dice, loco, tienes que verla como 3 veces, entonces vela, ven el segundo fin de semana, y el tercer fin de semana, y 4 fines de semana, y como te estoy diciendo, no hay competencia, está Matrix, pero the people who really want to see it are going to see it in the theaters, y las demás personas just going to watch it en HBO Max, no va a ser una prioridad como ver Spider-Man 7 more times. Y como te dije, lo más cercano que hay es Morbius in terms of like blockbuster releases, so it's gonna have legs. Por eso es que yo I digo already que, saw like 2 people that saw it 3 times already. mira esa mierda, Yeah. por eso que te digo, por eso que te digo. Y va a pasar que la gente lo va a hacer bien y pendeja. I wanna see it one more time para cement what I think about the movie, pero hay cosas que como que, pues, como estaban tan aceleradas por el plot, pues quizás se pasaron desapercibidas. Pero, yeah, definitivamente, it's gonna have legs. So, Where do you think No Way Home falls in as a how you call it, as the ending of a trilogy in MCU? You have Spider-Man 3, Thor 3, Captain America 3, Avengers 3. How do you think this one ends the trilogy compared to other MCU movies? It's one of the better ones. No sé si it's the best one, pero it's definitely up there. I mean, todavía compito maybe con Captain America y esta, porque son las dos mejores trilogías que hay. Thor is a disaster. ¿Cuál más hay? Guardians of the Galaxy no está completa. Exacto. Yeah, ¿Qué más hay? That's kind of it. No hay mucho. By the way, todavía está en Yeah. pie, Los todavía está en Avengers, si los pie, contáramos como trilogía. Es que so, pues si es así, pues maybe Avengers. Maybe pero Avengers. pregunto, That's cheating. todavía That's cheating, I está en guess. pie Ajá. lo de Guardians of the Galaxy para Navidad. Está el Holiday El Special especial. para Navidad. Ok. Pero ese es este año. That's like El CGI. año que viene. El año que viene. Animation, Ah, right? ok. Sí, lo que pasa es que quisiera saber porque, ya que es canon. Sí, pero Yeah, it's not they like have- no es un, quizás son No, 2.5, they have pero... said- Ujú. No, but they have said stuff from that will literally bleed into the movie. Por Sí, eso, sí, ya sí, que es verdad, está- como Loki, cuando it'll bleed in, como WandaVision, like it's gonna bleed in. You know what? Ajá, Now that sí, you sí, say escucho that- esa historia. Now that you, I can read your smugness. Avengers with es that comment. como... No son Es como cuatro Harry partes. Potter. Es como Ajá, es como Harry Potter, Potter. Es Harry Potter. En mi Literalmente. cabeza eso es Parte como uno y Harry Potter parte dos. Logic. Realmente eso es como Harry Potter Logic. Ah, Yo So lo veo then, así. how would guys- you Ah, how would You you guys rank still- it? Go ahead, Miguel. Do you guys still feel that the multiverse shit is really all connected? yo quisiera que el multiverso se arregle ya. Quiero cosas normales otra vez. Como que I want normal Ya te sex. saltó el multiverse. Lo Ya viste un fue. poquito y ya te cansaste. Ya, y es que ya Sí, y no. he visto el multiverso romperse como en 5 cosas ya. Y es como que, I get it, se rompió. Como que... Pues no, pa, Sí, te no. lo vas a tener que disfrutar 7 veces más porque eso en Ant-Man it's gonna break every 5 minutes. Yo espero que Quantum Manía sea como que lo arreglen y ya. Como que No, pa, Ant-Man lo haga va a así. seguir rompiendo. Y Sigue no. rompiendo. No, lo va a seguir rompiendo. Yeah. Y entonces van a haber siluetas de los X-Men en esa película. Y no va a tener la no, misma sí. fucking conversación de como que puñeta, pero ¿por qué, Don't tell me simplemente- that. ¿por Don't qué tell me Hugh that. Jackman no Okay, brincó el okay. portal? ¿Por qué? No. Los X-Men, ya a este punto es como un tease, básicamente, en todas las películas. Porque me acuerdo que en Eternals, cuando empezaron a hablar de la energía y de lo que, como que, y brillaban las personas, yo, oh, los X-Men. Y después en esta, cuando brilló este tipo, yo, oh, los X-Men. Y yo como que, fuck, ya, como que, I'm a stop. Es como Mephisto. que, ajá, fue un Mephisto otra vez. So, ya, Permita Dios que la película, permita Dios que la película que tenga el título X-Men, ni siquiera tener los X-Men ahí. ¿dónde se ha roto el multiverso? Pues y Eh, no se rompió en 1000 en pedazos. Loki, en WandaVision, WandaVision también, ya. y En Spider-Man. Doctor Strange. Bueno, Doctor Strange no ha salido, so I guess que esa todavía no. Sí, pero No, va a estar pero- foto. ¿Puede estar por ahí? Ah, en el What If también se rompió como 3 Ah, What If, los Three Ways to siete Sunday. episodios están rotos. Exacto, ese episodio está rotísimo. En Doctor Strange se rompió tanto y tanto que they had to reshoot parts of it. Exacto. Oh, diablo, Sí. Ya ni el director sabe. Ay, como que- no, chacho. Sam Raimi está, whatever, just what a y finish. sabrá
sabrá Dios cómo acabó Hawkeye también. Y ¿Verdad? fucking Venom también. En Venom, True. eso fue que el multiverso explotó para el carajo. Sí, es verdad, Donde el se post credits. Exacto, tienes toda la razón. ¿No? Eso pasa todo el tiempo. Okay, Lex, what was your question? My question was almost the same question, but outside of the MCU. How do you I how know, do you, I mean- how do you compare it to just superhero trilogies in general? I mean, the Including Dark Knight DC. Trilogy es la mejor, obviamente. Personal taste, a mí me gusta Man of Steel, BBS y Justice League Snyder Cut, pero that's personal taste full. Mhm. Si no contáramos Avengers, porque pues I guess que una discrepancia aquí, but I guess que entonces Spider-Man would be the third one, or maybe fourth one, pero maybe third one, because since I can't think of anything, vamos a decir third one, to be fair. But then that would imply que it's my favorite MCU trilogy. You gotta give me a little bit of time to digest, porque tengo que debatir si estoy en la de Captain America. Would that all here? Because I'm not saying how do you like all three movies. I'm just saying how That's this a trilogy, culminated, I know. how it Por la- ended the trilogy. Por Because arcos. yeah, you could go and you could talk about Wolverine trilogy, where there's specific feelings about the first one. There's specific feelings about the second one. Logan was really fucking good. How it culminated and ended the story that they were creating. Pero el trilogy está tan disjointed que se me hace difícil trazar la narrativa. Porque la última película es la que lo salva. Es full, Like, una cosa salva el ridícula. personaje como tal de las dos atrocidades que sacaron. Sí. So, La Por eso, segunda pues. tenía un poquito de cosas interesantes con el Ghost of Jean Grey, ¿verdad? Se llama Yeah, por yeah, personaje, pero después it's not even touching the third one, so no es como que decimos que es un motif constante. Por ejemplo, la de Dark Knight, Nolan fue bien wise de que cuando, pues, ¿verdad? Rest in peace Heath Ledger, cuando no tuvo a Heath Ledger, he had to reconstruct la tercera, so he was smart to bring themes de la primera en la tercera para justificar un arco de personaje que tiene consono desde la primera a la tercera, which is the idea of fear. ¿Cómo? Mala mía, es que yo he estado tan desconectado del mundo que de repente él dijo, no, porque la trilogía Nolan, Rest in Peace, y yo, este cabrón se murió, yo no me enteré, y después caí en cuenta que era Heath Ledger. No, era Heath Ledger, Oh, Heath Ledger. Perdóname. Wow. Yeah, how long I have been out? Perdón. no fue para tanto, de que no fue para tanto. Pero in terms of El día que themes ese and cabrón characters, muera, hacemos como hicieron los cacos en Puerto Rico, que hicieron una caravana por favor. una caravana de Blu-rays en la carretera. Sí, Sí, me exacto. gusta. Sí, me gusta. Oscar, ¿por qué dijiste fo? No, tú no te vas a escapar. ¿Por qué dijiste fo? ¿Por qué dijiste fo? ¿Fo a qué? Hablador. Dale. 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 Te retamos. Did anybody have here? Pero wait, no. Their favorite I'm the only one who answered the question. Everyone needs to answer. True. Espérate. About the Eso. trilogy, third part. Exacto. Yeah. I'm biased as fuck. Pero ese es el punto. No. That's the point, though. Por eso. A tu trilogía será, a la tuya. ¿Sabes que Conjuring es una mierda? Eso ahí Oh. Dale. Defiéndeme la tercera. Fired. Defiéndeme la tercera. Go. Fíjate, I don't like those movies. I'm not a big Muy fan of bien, the Conjuring sigue. universe. Okay, I am super biased. Para mí, por lo menos, de la trilogía que todo el mundo alaba, que es la de Tobey, la cual fue mi least favorite, yo puedo en cuestión del MCU, fíjate, hasta ahora sí es mi favorita, porque yo no puedo conectar con Captain America. Yo no soy ese tipo de persona. No es que tenga que ser un tipo de persona para conectar con él, pero es que simplemente he's not my favorite character. Él no me llega al corazón. De verdad que he's my least favorite character from all the MCU. Tiene cosas buenísimas, I admit it. Yo, en un rewatch, sí, yo justifico porque Winter Soldier es una de las mejores. Pero al mismo tiempo como que el personaje no me llega. En este caso, pues Spidey, pues sí. Yo por lo menos vi un growth, vi muchas referencias a los cómics, me gustan sus villanos. Me gustaría que fuese perfecta, pero nunca lo va a hacer, porque pues Sony tiene su metidas de pata. Pero this time around, de ser trilogía y que las tres sean buenas, podría decir Spider-Man, por lo menos en my bias. Pues yo entiendo que no son perfectas y tampoco pretendo de que sí son perfectas, son lo mejor que ha existido en el mundo, pero para mí me funcionan tanto porque por fin me dieron un personaje que puede ser los dos. Me dieron un buen Peter Parker y me dieron un buen Spider-Man. Sí, él hace cosas estúpidas porque he's just a kid. En el cómic hace cosas peores. En el cómic hicieron muchas cosas peores y obviamente todo el mundo va a hablar de
el trato que hizo con Mephisto, los 20 años que se borraron de toda la historia, o sea, de They toda su say it in the historia. movie too. They say in the movie, he says it. I keep forgetting that you're a kid. Exacto, like he's just a kid y él ha pasado por tantas cosas. He's been to space. Ojalá hubiese sido Secret Wars before Endgame e Infinity War, pero he went to space. He did all these things before he could get his driver's license. Y en un punto yo le entiendo de por qué he just want to be a kid, porque le han pasado tantas cosas de momento que he lost Uncle Ben aunque no lo enseñen. He met Mr. Stark. He got a new suit. He got everything. He learned how to be an Avenger, and he met all these superheroes that he never thought of doing. In such a short time, he went to space. He's fought this giant purple monster and whatnot. Y él ha tenido que vivir con tantas consecuencias de corrido que a mí me justifica de que para mí es one of the best trilogies porque it goes from un polo hasta otro, van a polos opuestos. He's now a man. He can get into college, although it's not MIT. He can build his own life. He has now to pay rent. He has now to do all these things that I'm super happy to see from the comics. Porque pues, pasan esas cosas. Yeah. I knew he was never going to get into MIT. Fuck. Yeah, he was never going to get into it. Pero una cosa que me gustó mucho fue how he changed the spell. Porque al principio era de que todo el mundo era que se olvidara que él era Spider-Man. Y a lo último, he has to make the wish, o en este caso the spell, en que he has to make everybody forget who he is as Peter Parker. Y eso está cabrón, porque no es lo mismo que te digan, forget my superhero persona, just forget who I am. Está cabrón. El mundo necesita a Spider-Man, pero no a Peter Parker, y eso me dolió. Eso fue lo que el cabrón entendió, y eso dolió con cojones. Sí, eso I'm not gonna lie, eso me jodió. A mí también, me jodió un montón. El que le hacía las tripletas en la bodega ya no va a saber que le gusta el número 5 con papita. Exacto. El cabrón está empezando todo. But that's what I'm saying. That ending, realistically, was sad as fuck. Yeah. He doesn't have Aunt May. He's completely alone. He doesn't know. The only father figure that he has is Happy. He's a fucking man now. He's a fucking grown ass man, bro. And the day after he shaved for the first time. He was like, I'm a fucking grown ass man. You know what? That's the problem. I want to go to war. That's the problem with Tom Holland for me. The problem with Tom Holland for me. Que no le sale pelo facial. Exactly. He still has a baby face. He's a grown man, but he still looks so fucking young. And realistically, he's like 25. He's not even a teenager. Like he's a 25-year-old man. Okay. He doesn't look like a 20. He still looks like a kid to me. I'm 34 and I can't grow a beard. Fuck you. Yeah, but your face looks like you're 44, so you still look old. Oh, yeah. We look old. If I fucking shave, I'm gonna look fucking old. He looks young. Like he I bet even if he had a stubble, he would still look like a young kid. Yo lo que estoy escuchando es Lex siendo un envidioso de mierda. Wishing he could look like Tom Holland. That guy looks so good. All I hear is, I want to be white and privileged. Yo solo que estoy escuchando. Hey, I took a DNA test. I got a little white in me. I'm alright. Actually, that DNA test says you're more white than black in you. Well, then there you go. My credit score went up, so I'm good to go, bro. I got some white in me. Repite eso otra vez, pero bien lentamente. Dale, I por have favor. some little white in me. O sea, analízalo. Pero dude, don't you want to be known as Black Don't Crack? Like. He wants to be known as black on crack. Yeah, that's exactly what he wants to be known as. No, what I meant when I said that is that the character, yeah, he's a grown ass man. But I'm saying he still looks like young as fuck. Like when I see him, it looks like he still kind of looks like a kid. Because he's a kid in the movies. No, listen, he looks like a kid in 12 years. I've known my friend more than 12 years. All this Tom Holland dick sucking is going on because he hasn't gotten Miles Morales yet. When he gets Miles Morales, who the fuck is Tom Holland? Fuck that white guy. No. No. ¿Oíste? Miles no va a tener barba, solo para que lo sepa. Bro, pero va a tener un afro y se va a sentir identificado. Bro, at the same time.
that's not gonna take anything away from fucking Tom Holland. That's just gonna be another fucking character that I'm gonna like. Mm. And the shit is, he's not gonna be. Yeah, the moment he says, I'm from Far Rock. Oh my God, Tom Holland who? If Miles Morales says I'm from Far Rock, it's gonna be like Marvel who. I'm like, what? Fuck Marvel. It's fucking Miles Morales all day, baby. Let that nigga say he's from Far Rock away. Yo, this is not just in. Bueno, sí, eso fue hoy. Oh, okay. Well, yeah, just in. This is just not in. Posiblemente My Hero Academia se acabe en un año. What? Pero el manga se acaba un año. El manga se acaba en aproximadamente. Oh. El manga se va a acabar el año que Pero viene. tú What are you talking about? I ¿no didn't viste hear el fast forward que le están dando? Como que Yeah. le están dando un fast forward bien cabrón. Sí, What the fuck are you talking about? I didn't hear you. My Hero Academia. Oh, okay. My Hero Pero- Academia se va a acabar en un año. Pero El manga. hablando claro, is it not because they're probably gonna do como Shippuden and just make them grow up and then have a sequel? Hasta ahora, donde estoy leyendo, Because no. I'm assuming part of the idea es tenerlos después como adultos. They're not gonna let this sí. thing die. This is making too much money for them to just Exacto. kill it. They're gonna Por eso be- Yo no creo que bueno, Deku llegue a adulto, pero eso es otro tema. Oh, so él se muere. Qué cool. I'm so hyped now. So ya, para que sepan, nada, eso fue algo que me llegó ahora, so. Okay. We finished the Spider-Man chat? What did I miss? No, we didn't. finish Hablo, it. pero calma, no, es que Este, se le injected with cool news. Yeah. But de Está que, cool ¿cuál es tu saberlo, trilogía no, favorita? está cool saberlo porque, you know, My Hero Academia es como que el otro, bueno, una de las cosas que más nosotros en conjunto estamos viendo y que las cuales estamos bien motivados, de que yo pues obviamente seguimos el manga, ustedes pues siguen el anime cuando pueden y cuando esté. So, en octubre del año que viene ya va a salir Season 6. So, I was Yo vi directly cabrón iba a from the preguntar, oye Celi, ¿qué piensas del traidor? Y va a hablar quién era el traidor y todo. ¡No! Y te caes en cuenta que a lo mejor eso no saben. Ay, Don't No, you fucking say lo it. único Don't que voy you a fucking decir- say it. And you say no, anything. lo único que voy a decir es que por fin enseñaron la identidad de Invisible Girl and she's so fucking cute. Eso Y eso está está bonito. cool. Eso está cool. Está un poco doloroso como lo enseñaron, pero dale, sigamos. Ya, fue bien pendejo. Okay. No vamos a decirle algo. Continuamos con Spidey Talks. Continuando con Spider-Man. Trilogía, dale. So, Trilogía. Déjame decirme rápido mi trilogía. Mano, no es por ser el cabrón, pero yo no he tenido una trilogía todavía favorita completa, porque podría decir que la más cercana, lo más cercano, no sería de Marvel, sería de DC, las de Batman, de Nolan. Serían las más cercanas a una trilogía como de superhéroes completa que me guste. O sea, más cercana, porque yo tengo todavía problemas con la primera. you got more entonces- problems with Batman Begins than with Dark Knight Rises? Ya, for real. Okay. Son cositas que Wow, generalmente... pero no. ¿Qué ese comentario? What do you mean? What do you mean by what you just said? Quería que tiene un problema We're con like Dark dancing Knight. over this. ¿Qué tiene un problema con Dark Knight? Not me. Are you drowning? You drowned. What the hell just happened? He drowned. The fucking car. He fell over the water. He's drowning. Como la Like, escena de "Yeah, The breathe!" Office cuando Dwight y Michael se van para el freaking río, al lake ese. Just ended up in a lake. Yo espero que eso sea lluvia o algo y no sean las neuronas de espero Miguel por en los fuego. cielos que The se water, sea the fucking guy's drowning. Oh my God, live. Someone needs to mute Right. him because I can't. Lex, mute him. Lex, can you mute him? I didn't want to mute it because I'm also interested in what's happening. I'm like, Cabrón, si está pidiendo ayuda ahora mismo y diciendo Bueno, "Esto, pero no. Está bien, bro, por favor. help! But you should Tell mute my him, family entonces, I love them, bro. Oh, okay, pause. Sorry, Deke, okay. bro, is she okay?" Este Ay, gato le dio una cachada. Child. You ever see the Fresh Prince? Bro. Yo, we're gonna get canceled. Like, Bien feo. This is it. Last episode of the year. Pero Forever. es que aquí se acabó. Forever. Aquí hasta Acabó. School Unos Club. cabrones que se criaron en casa con techo vecino, no saben identificar la lluvia.
En serio. I know, sir, pero it was very overwhelming. Tú estás como un aguacero heavy. Es lo que pasa. Yeah, dude, it was really, I could barely see anything. But I'm dedicated and I'm still here, okay? No, Huracán, we appreciate, exacto, pasando por huracán. Volviendo al tema, who here has problems with the Dark Knight? ¿Qué pasó en ese No, comentario? he said that he liked the Dark Knight Rises, the third part, better than the first part. Okay. I mean, that's Yeah, all. See, I can see that. I could agree to that. Could agree to that. I could agree to that. Yo estoy I like diciendo Batman Batman Begins. Begins, like, I like Batman I- Begins, but shit escalates and it gets better as it goes along. por eso, la 2 y la 3 yo la encuentro mejor, pero entonces en el caso de Marvel, en Marvel, Captain America, la primera a mí no me gusta, la 2 y la 3 me gusta. En el caso de Spider-Man, a mí no me gusta la segunda, me gusta la primera y la tercera, ahora. Pero entonces en el caso de Thor no me gusta ninguna, pero pues las he visto las 3. ¿Y cuál otra trilogía hay en Es que esa es la cosa, no hay más nada. Iron Man? Ah, diablo, imagínate. Pa. Diablo, man. Es que la tercera se brinca mucho de la de Avengers. Es bien difícil ver una línea trazada. Are you okay, sir? I am good. Dios Está mío, difícil qué ver la línea hoy. trazada. Qué Esa la hoy. segunda es difícil porque la segunda es como que un Avengers prequel, so they misused that trilogy para él. ¿me entiendes? Yo sé que yo diría entonces de las de Iron Man, la primera porque lo empezó todo in a standpoint. And it's a really good movie regardless. Por eso, de las mejores es la 1, pero la 2 y la 3 para nada. Sí, Y pero- entonces, ¿nos queda alguna otra trilogía ahora mismo? Avengers, if you think que la tercera y la cuarta son una, which I think que sí. Sí, Avengers, pues la tercera, porque lo que pasa es que la 1 está chévere y el primer junte súper chévere, pero vendría siendo el acto de Nueva York lo que a mí me gusta solamente. No hay otras cosas de la película que generalmente no me ¿No te gustan. gusta como que lo junta entre ellos el banter? Porque está nice. Que está chévere, pero como que mano, es que de verdad para mí funciona. Cabrón, if you watch that movie, it's literally an episode of Buffy the Vampire Slayer. Sí, obviamente, sí, claro. La What? forma que está It's construida. literally, if you watch Buffy the Vampire Slayer, the series, it Yeah, I know. plays like that. Banter. Team meeting, we fight at the end, and it's a happy day. Keep it moving. Pues, mira, if it ain't broke, don't fix it, ¿me entiendes? So, Ujú. It worked. Pero la Yeah, no, dos. it worked. I'm not complaining La at dos all. está It totally difícil. worked. La dos I está was one of the difícil. people in the theaters, like with my jaw on the fucking floor. So then, it's interesting que entonces de Marvel se puede argumentar que for the most part, sus terceras partes son las más sólidas for the most part. So would that be indicative que estaban aprendiendo along the way o es que las primeras partes eran tan pésimas como resultado que they could only go up? Yo pienso que es que ellos fueron ya creando tanta reputación y tantas cosas que se han ido mejorando en el tiempo y saber las fórmulas que les funcionaron. Como que yo siento ya que eso a este punto. Pero por lo menos también el problema en Marvel es que Marvel, yo lo veo de esta manera, Marvel, todos los personajes, o sea, todo el mundo tiene su línea, pero ellos están siguiendo consecuencias de otra cosa por encima. Todos tienen que reaccionar a esa consecuencia que está pasando por encima. Sí. Obviamente todo el mundo, ahora estamos en el post-blip y como que la gente aprendiendo que como que no somos, no estamos solo en el mundo, pero ahora nuestro mundo no es el único mundo. Es como que, y está como que, por eso es que yo digo como que ve cogiendo orden, como que multiverso, ve arreglándote un poquito porque ya son demasiadas como que cosas a la vez también. Es como que en el span de 5 años la gente aprendió que no está solo en el planeta, que se pueden evaporar por piedras mágicas y que adicional a eso, ellos no son únicos en el universo, su significado existen como en 1000 versiones del multiverso. Cabrón, these people saw aliens and then they thought that was like one of the biggest threats and then they literally saw a god the size of a planet appear over them. Like the world should be like in post-apocalyptic panic right now. Por eso, y ellos están chileando como que Thanos was right, escribiendo en el baño. Miguel, me trajiste la lluvia, cabrón. No, it's raining on my end. Everybody in Hawkeye is going to a fucking play after seeing Araketh, or whatever the fuck his name is, in the sky. Like, Solo que este mundo de The Avengers.
Sort of. Pero Aliens, pero no eran multiverso. aliens, no multiverso. Aunque ellos like, no saben de multiverso todavía, los humanos cataclysmic no saben, no. events como lo que pasó en Infinity War y cosas así. Porque una Hay que cosa ver es ver. quién sabe y quién no. Hay que Una ver quién cosa- sabe y quién exacto. no, porque sí, ok. By the way, ¿Quién era? Es que había alguien, a mí se me olvidó, mala mía, pero es que había alguien que sí sabía sobre el multiverso, pero no estuvo presente en nada de eso. Para mí que era Nick Fury, he knew about everything, but he's No, not el- there. el villano- scroll. Sí, por eso el Skrull y scroll, pero... otro, y el, Yeah. este tipo, Que Mysterio. lo Aunque que me- Mysterio estaba lo que me diciendo enc- fecas, pero. Sí, exacto. Lo que me encanta es que ahora es de dominio público que Nick Fury está en el espacio, porque aquel guardia se tiró a la línea de Nick Fury está en el espacio. Y yo como Yeah. que esto es dominio público, esta información. Como que, o sea, la policía de Nueva York está al día con dónde está Nick Fury. Como que yo, oh Está shit. bien informado, bien informado. Bueno, si es Damage Control, aunque eso era el FBI ¿verdad? cuando Ellos llegaron allá. Eran Si es Damage Control, ¿verdad? Control, si es Damage Control, Sí. lo pueden saber porque ellos están employed Porque by están Pepper. linkeados con... Exacto. No, Yeah. era un guardia. Okay. All right, so then yeah. All right, so then let's talk about the thing that we actually like. I wanted to talk about that Exacto. trilogy, but fuck you. then. Exacto, Fuck, yo whatever. iba a decir Miguel, go ahead. Oh shit! It can go so quiet and then I fucking forgot Miguel was there. Yo voy a defender a Oscar. Yo voy a esperar hasta que salgan Malignant 2 y 3 y después voy a dar mi opinión sobre los mejores trilogías. Te quedas muriendo entonces. Nah, Te dude, mueres esperando. honestly, all jokes aside, the Batman trilogy, dude. Like, there's no, to me, that's the defining trilogy right now. There's nothing better than that. Even this movie's great and I love it and all, but it did not evoke the feelings that I had watching that whole trilogy unfold. Yeah. Sorry. We get you. It's okay. Yeah. We are all entitled to our opinion Exacto. and likes. Especially when No todos everybody somos else is wrong. A24, pero podríamos serlo. O sea, no todos somos, vamos a ver una película mala los domingos, pero we're gonna do it. No tengo break porque estoy aquí. Quiero ver una película mala. No me dejan. Mi esposa no me lleva a ver Zack. Eso es un error, ¿viste? Ah, Eso es un no error. he visto Zack. I haven't Lo que seen it digo. either. No. ¿Qué? I haven't been able to see it. No, chico. Y eso está nada más ahora mismo en Plaza y creo que Giondo. Porque la cortaron de muchas salas por lo de Spider-Man. I pre-ordered my Mira Blu-ray por with tu special ventana ahora features. mismo, Lex. There's a cap waiting for you. Bro, on Wednesday, I'm gonna go see Matrix, and since I'm going with the girls, I'm gonna see Sing. So I'm not gonna. I know I'm down. Mira, deja ver, porque yo voy a estar en San Si Juan no lo sabían, pronto. se enteraron ahora las nenas. Exacto. ¿Qué? Yo, Ajá. mira, yo voy a estar en San Juan pronto. Después les digo la fecha. Ujú. Y deja ver si en ese momento me da break y veo Zack. Sí, todavía está. No, Por eso todavía favor. está. Exacto. That's if it's still there. It's still there. Sí. Because Spider-Man pretty much fucking just like took every fucking room Sí, up there. it took everything up. Yo iba a ver la de The Biggest Dream, que es el documental del Observatorio de Arecibo. Ah, sí. Se desapareció from the ether. Estuvo en Teatro Excelsior hasta hace poco. Diablo, estamos so- live. Déjame quedarme callado, perdón. Ah, En el chat. Anyway. No lo dejes en el chat. Ya que no estás en WhatsApp, porque pues. exacto. Pero en el chat. Sí, By the way, no se preocupen. Más vale que. Gente, esta más es vale que vuelva. mi primera aparición pública como que en las redes pues, sociales esta. By the way, súper interesante. James Wan no tiene nada proyectado después de Maligna. The biggest dream was for those people to be relevant when Spider-Man came out. I guess so. Yeah. Ah, mira, sí, Aquaman, bueno, porque es una franquicia. Aquaman, que, eso pues, mismo Sí, te iba a decir. va a ser Aquaman. Sí, Jason hace cositas. All right. So then, yeah, what worked for you in the movie? Let's go with That's- Orengo first. Okay, that's vague. You mean like anything, right? Characters, I mean, whatever? okay, what was your favorite part of the movie? Oh, okay. de bueno. Que Peter Parker, Tom Holland, Peter Parker Prime had a actual emotional arc en toda la narrativa. Que tenía sentido. That was the best part. Because that was the part I was completely fearful. Okay, I guess we're all doing this, hombre. Okay, tengo un icon diferente. Fucking blow it all here. Yo creo que lo más que me gustó fue que simplemente Peter Parker actually had an emotional arc que tenía sentido, se junta con la primera y la segunda, and it was my biggest fear porque yo no estaba viendo, I wasn't connecting the dots de cómo te iba a poder justificar todos estos Easter eggs que tuvieran sentido with the plot and with his actual character development. Mhm. So that was literally the best part I enjoyed. All right. How about you, Liquid? Are you there?
Is anybody else here? Yeah, I'll take advantage now that I Okay. have signal. Can you hear me? Dale, Can dale. you hear me? Sí, Yeah. we can hear you. We can hear you. All right. So what worked for me was you finally shut everybody the fuck up about the whole he's just a kid. He feels like a kid. He doesn't feel like I'm Peter Parker. You know what I'm Mhm. saying? Like he got a violent shove into adulthood, and there was development for this character. He finally got to see the weight of his decision and what it means. You can't have your cake and eat it too sometimes. Mhm. You know what I mean? Yeah. This feels even more like classical Peter. Like even when you win, you still lose. But that happened in the first one. Wouldn't you agree? Did it? Really? Yes, porque he was literally eating his cake, right? Entonces, Tony Stark le quitó el suit, tenía a shitty suit, and la parte de cuando tenía la piedra encima, that was classic Peter Parker. This whole idea de que I need to fix the problems que yo mismo creé a través de toda la historia, que era la mierda con Vulture y todo ese crical, and I don't have these special perks. I have to do it on my own, with my own, the strength, my own will, to try to remedy the situation. Era un micro, claro, que luego where se was the major expandió. loss there, though? El major loss al principio no era algo tan grande como perder a una persona. Era simplemente que él tenía todas estas ventajas. Lo que está, the idea of having your cake and eat it too. He had the benefits of being Peter Parker, pero también era basically Iron Man Jr., tenía este suit y tenía toda esa mierda, but he was stripped of that. It was the loss. No era un loss significativo de un ser humano, ¿me entiendes? Pero it was the thing that actually had to push him to become his own man without the suit, without anything. Se fue. Yo de decir mi punto. Basically eso mismo, la cuestión de que without the suit, he had to become Spider-Man to some degree. Por eso digo que pues en un micro sense, pues no fue que perdió una persona, but he had to grow up a little bit because he didn't have the advantages que él tenía a principio de su historia. Buen provecho de que. Aprovecho también. That was what Me I encanta que tú dijiste have his cake and eat it, and I'm eating cake. I'm like, whoa. Okay. Delicioso. I made your point like más válido. Okay. How about you, Lekwe? What was your favorite part of the movie? Honestamente, la parte where I lost it, la parte cuando I lost it 2 times. Cuando me dijo You lost it the great whole power. movie. Let's be real here. Sí, ahí me tenía que recoger en camilla. Pero habían 2 partes bien importantes para mí porque fue como que, damn, no me lo esperaba. Hay una que sí, obviamente, que es cuando Peter, o sea, Andrew Garfield salva a MJ. Esa parte, I lost it porque dije, coño, por fin, like, I was waiting this, o sea, ya yo sabía que iba a pasar, pero al mismo tiempo era como que, coño, mano, de verdad que había un chance de que esta mierda no pasara y that character got redeemed. I love that. También me encantó la parte donde with great power comes great responsibility, y ahí fue cuando yo dije, puñeta, she's gonna die. She's gonna die porque famous last words, motherfucker, famous last words. Y es como que no sé, a mí de nuevo, el cine, la sala entera estaba like silent at that moment y eso fue, no sé, super beautiful to me. Toda esa parte cuando pues the bomb goes off, everything that happened with Green Goblin, it was amazing. Yo diría que esa es como que my favorite sequence of the whole movie, the whole Green Goblin fight hasta lo último. Que es when he loses everything and he has to be by himself and he's like, he knows about bigger consequences, and yes, he's becoming a man. He's not just this kid that's playing Spider-Man. So no sé, yo diría que esa parte fue las que me tocaron aquí en el futuro. Mi parte favorita fue las repercusiones megacósmicas de que tú un día te levantas de tu cama y tienes un collar que no sabes de dónde carajo lo conseguiste, pero lo usas todos los días para trabajar. Mary Jane que ya tiene el Dalai. Es como que esa fue mi parte favorita. Pero fuera de eso, mi parte favorita fue obviamente los 3 Spider-Man cuando están encima de la Estatua de la Libertad. Sí. Cada cual se tiró su pose icónica. Yeah. Ellos, me encantó eso. Era como que sabía que lo iba a ver, pero el verlo como que fue tan gratificante, y el hecho de 3 Spider-Man trabajando en corillo y que fucking Tobey Maguire básicamente fue la base para que ellos salieran impulsados, porque los dos le tiran telaraña y él los tira y fue... Así, mano. Eso está bien cabrón. Pero el collar, el collar. Yeah, I think that was part of my favorite parts where I think the scene when they first meet each other on the rooftop,
where this fucking guy, where fucking Andrew is crying, and then Ned and Mary, fucking MJ grabs him, starts crying. I really fucking dug the scene where it's raining and he's looking at the billboard, Titantron. I think for me that was like my favorite part. That and the fucking ending. I like visually, even though we had seen bits and pieces of that in the trailer and in the posters, visually, I just loved how that shit came. Like how that came out. I really fucking love how that came out. Shout out to J. Jonah Jameson for being a dick all the way. Oh yeah, clásico. I don't think it's the last we'll see of that guy. Oh yeah, definitely. Oh, espérate, quiero mencionar a little tidbit de eso. Es que depende de cuánto you follow politics, pero el hecho de que le estaba vendiendo los supplements, I was dying. Porque decía, wow, they went full Alex Jones on this guy. They didn't care. Like, porque yo veía el hint y yo decía, okay, so they're alluding que él es como medio Alex Jones, pero cuando lo vi con los supplements, I was dying in that theater. Yo no pude bregar. It was great. Cabrón, ¿tú sabes lo más gracioso de eso? Que Alex Jones constantemente está hablando de que el gobierno has accomplished multiverse fucking communications with other beings. That shit is so meta. I cannot stop laughing my ass off. Es bello. And you know what? Alex Jones is right. Lo que pasa es que siempre el tiempo le da razón. Porque ese hombre ha dicho crazy shit que ends up being fucking true. Ese es el problema de Alex Jones. Que está bien, por 5 cosas que dice que están malas, una de ellas resulta después de 20 años que resultó ser cierto. So that's the scary part. I don't know, because if you say enough crazy shit, eventually some of it will become true. Exacto. I don't know if that's the theory, pero yeah. Exactly. It's scary. I cannot stop looking at your fucking hat, Deke. It looks like a toupee. I'm telling you, it looks like a toupee, bro. Just bring it down so I can see the red, bro. The red. I'm like, what the fuck? Peor, man. En el trabajo, la vez que me lo llevé, me dijeron como que, ¿qué te hiciste en el pelo? Y yo, disculpa. This is on my hair, bro. He looks like Deke Bieber or some shit like that. Deke Bieber. Yeah. It's like, yo, Justin Bieber. They got like circa 2012. Baby, oh, baby. Oh. No, that's our cue to sign off. We're gone too far. Yeah, that's it. We're gone too far. Point of no return. No, I got questions here. No. We're not leaving yet. Okay. So let me go real quick. Let me go before you go quick. I just wanted to fucking state how I was telling you, Miguel, the other day, how much they fucking tricked us with the trailer of like within the editing, how they made Doctor Strange feel so weird in the trailer. And then when you see the actual movie, the way those scenes come about, they come out in an order where Doctor Strange through the whole movie felt like Doctor Strange. Yeah. In the trailer, we were like, he's like a Skrull. Why is he happy? He's winking. I never said he was a Skrull. That's far-fetched as fuck. No, I never said fuck that. I mean, es bien fácil jugar con la narrativa when el fake out es que usaste escenas que no están en la película. Of course, you can literally build a fake out, bien cabrón. El editor era el scroll. Es que usaron tomas que no están en la película at all. Fueron tomas que Wong dice cosas que él no dice en la película, pero lo dice en el trailer, y todo está construido de una forma para que tú pienses que es como que, so Doctor Strange is a moron now. Cool. No, pero fíjate, lo de Wong a mí me está interesante porque cuando te tiran el end credit scene que él dice para Multiverse of Madness, las líneas de Wong lo dice. Exacto. Pensé que la grabaron para eso, for sure. Yeah, pero no sé, maybe obviamente there's gonna be an alternate for this shit. Porque, sí. What are you gonna say, Miguel? What are you talking about? My questions? Yeah. So I want to know right now two things. Where Spidey lies within, like, is he still He's technically still within the MCU, right? Yes. Yeah. Sí. So, what's this? He's in the MCU story-wise, right? But yes. Is it official yet that they're working on the next one together? Yes. Yeah. Kevin Feige creo que lo dijo ayer antier que they're considering more Sony Marvel movies. Ellos se supone que hagan otra trilogía
sea, según los reportes, supuestamente iban a ser 3 más, eso es supuestamente, pero él confirmó que ya la 4ª con Tom Holland está en desarrollo, o por lo menos comenzando desarrollo. I don't know if it was. Me muere. I don't know if Sully, was it you that shared it? Mhm. That the president, the CEO of Sony was like, what we do is they lend us one character, we lend them one character, they lend us one character, we're gonna lend them one character. So I guess Vulture is gonna be in fucking in Morbius. Like, I don't know if they have that already official. Yeah, that's who that is, and then they might lend one of their characters for a specific movie in the MCU. So that still to me doesn't make like there's no clear answer. I mean, of where lo de Vulture no es tanto ellos prestándolo. Lo que pasa es que ellos todavía están en asociación con o sea, Marvel todavía está en asociación con Sony, porque Morbius, aunque ellos tengan like the rights to make the movie, ellos como quieran no tienen como que the brains to do it, or the source, por decirlo así. So no sé. I'm thinking Peter is in the MCU. I don't think he's fully fledged left the MCU and he's in Sony. He's in the, for me it ends where he's still, at least at this moment in time, he's still in the MCU. Yeah. Sí, porque that's his reality. Ese es su mundo. Moving forward, any characters you introduce are MCU canon. Meanwhile, these other movies are coming out, like Morbius, Venom, which I'm so happy they continue to piss on him, so I can see I can drink Orengo's tears. So, like, pues yo pensé que they weren't gonna be stupid with the character, but I guess they didn't know what the hell to do with him. So he's his own thing. Like that's what I'm saying. Like there's still that gray limbo area of what the fuck is shared between them and what's not. Pues what they shared was the symbiote. That's what I was gonna say. I guess it's the symbiote. Okay, but like we just finished saying, Morbius now we still have that gray because the Vulture comes out in Morbius. Is it our same Vulture or is it another fucking thing? We're still in that whole multiverse bullshit going on. No, ese Vulture que tuviste en Morbius es the same Vulture de este cabrón de Toby. No, esto es lo que están hablando. De Tom Holland, perdón. So then that would make Morbius canon within the MCU. Okay, I see. I now understand exactly what you mean. I'm saying the shit is, I don't even think they know. Yeah, they don't know. I think they're just think they have it solidified. Like what is what, where is where. They're just going with the flow and they're just doing it as it goes. I don't think they have it. Like yo creo que they don't have it fully. Y yo creo que lo que están haciendo es simplemente they're just doing whatever. Y entonces cuando Marvel le diga you can't do that, pues entonces ellos buscan a way to do it. And I think what they're just going to do es que simplemente van a tener su Sonyverse y ya como tú tienes de nuevo a Toby y Andrew, they're just going to throw them cheque hasta que uno de ellos diga que sí, and they're just going to continue haciendo Spider movies por el lado con uno de ellos dos, o los dos. So my thing is that hacer con el de Andrew y dejar a Toby quieto. I'm just saying the money thing. I'm just saying the money thing. Si Toby, that shit real low. Si le tiran unos 20 millones a Toby, un hombre que no ha actuado en nada por 20 años, I'm pretty sure he's gonna be like, oh. You could have done that. You could have done that, and you would have just killed Toby off in the movie, and then you would have had Andrew. But obviously, they didn't kill him for a reason. That's why. Eso me estoy diciendo, ¿me entiendes? I guess Psycho Eye still has some. I think Psycho Eye still has some mileage left in him, I guess. Yeah, it's called 20 million en el contrato. Bro, and obviously people are still excited to see him. Because when fucking Toby came out, the fucking movie theater se quería caer. Yeah. Motherfuckers was on their feet clapping and applauding and shit. Por eso. So my whole thing is what I'm getting at is I interpreted that ending as a way, an opportunity for you to have a Spider-Man have his own movies and not have him acknowledged by anybody within the MCU. Por eso. You know what I mean? So it was a very weird ending to me because I'm like, okay, where does this character stand now within? I mean, but these two universes? Para mí eso fue el equivalente del final de Amazing Spider-Man 1, que básicamente el papá de
Gwen, de Gwen. Gwen, le dijo como que mira, cuando yo no esté, pues no pongas a mi hija en peligro. El tipo se murió, esperó como que 2 meses y le dijo como que mira, vamos a salir otra vez y la puso en peligro. Para mí ese es el equivalente, como que lo que van a hacer con la película, si tú estás estableciendo que todo el mundo se olvidó de él y de repente en las otras películas vas a hacer que mágicamente después o sea, So- va a tener so las we got to conexiones, him. va a ser como que el esfuerzo I en mean, vano. but everybody still remembers. Cuando me Spider-Man, ahogué, though, cuando me ahogué, right? Everybody's no, still- pero las personas con Peter Parker, lo que quiero decir, como sería como que medio extraño que vuelvas a traer el love interest poniéndola en riesgo en un futuro otra vez, o a su mejor amigo poniéndola en riesgo otra vez, o a cualquier Even though persona poniéndola en riesgo. she did say in the movie, I will find it out again. You know how I am. Her character did. I was like, oh, you're cheating. you're foreshadowing here. I mean, Pero esta vez, she doesn't even know him. Por eso. Unless they're Yeah, gonna but go she with didn't know him. Gwen She Stacy. didn't know him. She didn't know him. She met him. She didn't know him when you know what I'm saying. At one point, he had the powers and she met him. You know what I'm saying? Like they knew each other from school, so that could literally happen again. They could literally run into each other and she has a thing for him and she's nosy as fuck. Mm-hmm. And now they're gonna go with Gwen Stacy. I mean, they have another love interest. They have another story. They have another character they can go with. They can go with Black Cat this time, and finally. Literalmente puede ser por lo menos el primer Spider-Man que realmente vaya a estar con Black Cat. That was my other question. Do you think we'll ever see Ned and Zendaya again? Ahora va a salir un publicity stunt que Zendaya y Tom Holland se separaron en la vida real y va a tener una novia nueva y esa va a ser Felicity en la próxima película. Yeah. Felicia. Felicity, la de WB. I don't know if Ned comes back, bro. Like I'm thinking, I don't know if Ned. In my head, I was like, give that motherfucker powers and have him turn evil. The same Cabrón, way eso era lo que yo iba a decir porque Ned Yeah. Leeds es Hobgoblin y es como que That's what ahora I'm que él no saying. conoce a Peter, ¿qué tal si ahora sí puede ser Hobgoblin? that was my point. I was like, what if he discovers magic again and he doesn't have somebody to guide him in the right direction? And he's like bad. You know what I mean? Yeah. Y la There's no motivación de él es que So motivación de él es que le falta la pieza de Sidious del Death Star y descubre que Spider-Man lo tiene en la casa y ahí es que él dice, cabrón, como tú tienes esta pieza que a mí me falta. ¿Tú sabes lo que me da gracia? Yeah. There's no Osborns in his universe. So Yep. he's literally being built up to be the best friend that he has to fight against. Like, Cabrón, the way eso that es un Osborn foreshadowing carries. de parte de los escritores. Que este cabrón I tenga think Sidious so, de... like, Insidious, bro. Por eso, tú no sabes. here we I go mean, again. Here we go again. Didn't that guy lose like a whole bunch of weight? That's what I'm saying. I was like, why have him drop so much weight? We're all fat shaming here, by the way. Why have him drop so much weight? Didn't they put that fat fuck in the kettle diet? What? So didn't they put that fat fuck in the kettle diet? I Yeah, saw we gotta be so fucking gratuitous about it. Jesus Christ. I'm fat. I can say that. I don't give a fuck. Of course. Fat people can make fat jokes. I don't give a fuck. Of course, bro. Se justifica. Okay. I mean, Bro, didn't you say nigger claws at the beginning of this episode? What the Nigga fuck are you claws. talking about, bro? No, por eso. For a moment that I got scared, I was like, did I say that? No, I didn't say that. I was thinking. ya estaba ready para ser cancelado. He was like, thank God my face isn't on this episode. Nobody saw me say that. No, but honestly, like, that's the way I took it. I was like, they're foreshadowing. I feel like they're foreshadowing a whole lot of shit, and I don't know where this character stands within, like, how he affects the other characters around him anymore. So it's gonna be interesting to see what they do next with this I shit. agree. I thank God. Well, no, again, we're gonna see Morbius. So I was like, I think I've reached the point where I would like to take a break from the superhero movies. ¿Verdad? Nope. This event. Yeah, I I think. mean, you don't gotta go to the movies to see it, bro. No, pero tú sabes darle más millones a otros tipos de películas. You're all right. You don't have to. You're a diabetic, and you don't have to eat a Snickers. But I always see your chunky ass chewing on sweets. Like, I'm you not know what saying, I mean? but It's like- I'm not saying I want to take a break from the sweet stuff. Ve, ya, but no, you ya no me should. siento tan You mal, should. ya no me siento tan mal de haber dicho, oh, diabetes.
Like, you know what I'm saying? you Like, heard like, you heard what Josue said? Did you read it? Yeah, I Yep. read it. Se le fue la luz. So what did he unlucky. say? I can't see it. Yo, what the fuck? Josue went to the movie theater to see Spider-Man, and the light went off. The electricity went off in the movie theater. Yeah. Wow, it could have been either that or somebody almost died in front of you, so the light ain't that bad. True. But I you mean, still got to see the movie. And you got free tickets. So Oh, And you got free tickets. Yeah, bro. which I think I'm gonna use on Matrix and what's the other one? Morbius, because I guess there's no other good movies to see. No, Jesus Christ, the English movie. The Oh. Super Spy. Kingsman? Kingsman. You're gonna be the only one in the movie theater. I bet Yeah, like- anything. I bet you anything que tú vas a ser el único de esa sala. You think people are still gonna go be seeing Spider-Man by the time this movie comes out? Yes. I mean, forget about Matrix. 'Cause Yes. Matrix is like Yes. Kingsman course. Kingsman comes out Wednesday, doesn't it? Wednesday, Thursday? Viene el Oh, really? 29 aquí en Puerto Rico. Sí. Yeah, Kingsman I over think there comes out next week. So yeah, That is people exactly gonna be true. seeing Spider-Man. And I heard Spider-Man got delayed in Canada. It's not coming out. Not even this fucking. I don't even think this month. Yeah. I mean, check. but didn't this fucking guy see the movie? Doesn't he live in Canada? What the fuck is this guy's name? Oh, he lives in LA. I mean, he lives in California. He could I thought be he Canadian, lived in but, fucking you know. Canada. He is a Mhm. Canadian, but he lives in California. Por eso digo, he could be Lex, tú no Canadian. tienes que estar en el sitio para ser de esa Bro, nacionalidad. super Tú te puedes fucking ir. racista, this guy. Like, Bro, I just realized who this motherfucker was this year. I didn't know. And he was like, oh, and this time it's like 4 a.m, some shit, whatever. I was like, and then he kept talking about Canada. I was like, I guess the motherfucker's in Canada. I didn't know he was in LA. I was like, why is he drinking maple syrup right now? Jesus. Why is this fucking, he says bacon, but that just don't like bacon. That shit like ham. Yeah. What kind of fake Why, lie? What is why lie? doesn't he say? Why did he say a boot? Peace. I knew this nigga was in LA. He gotta be. He was cursing too much. Canadian All right, people closing supposed to be a lot comments. more nice. Closing comments on Spider-Man and what you guys are looking forward to next. Wait a minute. We haven't talked about the Doctor Strange teaser. Oh, That's True. besides the fact. Nobody gave a shit about that. I gave a shit about that. What the fuck are you talking No. about, bro? No, I'll be honest with you. I saw that trailer, and I was like, this trailer is a fucking afterthought after everything I just finished watching. Honestly, I was watching this trailer, and there was nothing about that trailer that was like, I'm so hyped. I was just like, after the experience I've been through, I don't think I care. about I this was shit right Lo now. único- when I saw cool. it, I was hyped. I'm gonna let you know that. I was like, yo, this shit looks dope. Es que lo único cool de todo ese teaser es que vimos a Sorcerer Supreme. that's exactly why I hated it so much. I thought you would be fucking happy, bro. He Jesus was like, they Christ. both with I it. He was literally- like, fuck with it. Loco, si yo desde What If, yo dije, I love that character, and I'm going to be upset if they just put it in live action, porque they're just gonna bastardize a character development que What If. You know what? I Yo me said atrevería. that. No, you know what? You know what? Yo iba a decir, Ajá. yo me atrevería que they literally added that scene like the other days, but that's not true because this fucking guy did a live and he literally teased it. He said, I wish I could show my face on camera right now, but I'd be giving away something from the movie, which literally told me you're probably in makeup that makes you look like Sorcerer Like, Supreme. Yeah. You know what I mean? I was like, Yeah. so they probably filmed that a long time ago. What I don't get now is that, like, I guess all the rumors are false about Okay. the main villain of this movie being Wanda. It Todavía seems va a that haber way, pero puede ser que ese sea el reveal de la película, ¿me entiendes? Yeah. El actual twist. Porque si están enseñando que es Sorcerer Supreme, maybe Sorcerer Supreme is not the actual villain. Because that's what I'm So, porque saying. he I'm wasn't really wondering- the villain in What If. Like, That's he what I'm saying. I'm was, but he wondering wasn't. in what time is that Sorcerer Supreme from? Because he Yeah. was what, hundreds of years, like soaking up all these fucking demons and shit. Here Exactly. it comes. So I'm- La vieja confiable de Orengo. It's because the fucking series had nothing to do with the fucking movies. I've told you guys time and time again. They don't affect anything that has to do with the movies. You're They're just wasting gonna your read- fucking time. They're gonna Cancel reintroduce- Disney Plus. Pero esta va a ser la película, como yo dije ya. Esta es la película que va a probar si todo esto de Loki, todo esto de What If, ya que claramente va a tener Sorcerer Supreme, todo eso va a enseñar esta película Cabrón, how the trailer- important era haber sido haber The visto trailer te dio la WandaVision. razón. The trailer Bueno, te dio la because they razón. they En el vomitaron lo de puto Westview. trailer, Lo de en el Westview. puto Yeah. trailer, she says, I've done bad things. And I I've done saw bad that and I was like, things. maldita sea. I was like, ahí va Orengo Y él por la dice, mierda nah, de-
As if you already knew. Nah, no es lo de Westview, no es lo de WandaVision. 3 asteriscos, entonces abajo sale un Stanley muerto. Hey, guys, if you want to know more about what they're saying, go watch WandaVision. Bye-bye. I was like, those 3 seconds were 3 seconds enough to hear Orengo just fucking bitch and complain about he was right when I said that. Pues fíjate, yo todavía le estoy dando el beneficio de lo que escuché esa línea y dije, okay, me está dando la razón, but I'm gonna hold off because maybe there might be something very intrinsic in the story con Wanda, whatever, que yo no voy a saber si no tengo el contexto de WandaVision. Maybe. Pero hasta ahora, it does seem like they're just gonna explain away whatever they need. Que era lo que siempre estaba diciendo. The trailer looked interesting, but yeah, I wasn't super like to give me. It's gonna be cool, right, to see more multiverse, but fuck, you gotta have something up your sleeve to top the reactions you got out of the fucking fanboys in this movie. You know what I mean? Like, but does it need? I don't think that's gonna happen. I don't think so. That's not gonna happen. Bro, that's the way. No, time out. That's the way. Let me tell you right now. There's been several interviews. That's the way they're promoting this movie. Okay. All the interviews with the actors have said, if you think everything you saw in Spider-Man was crazy, that's the tip of the iceberg. Wait till you see what happens in the multiverse of madness. Okay. Like, do you think? Pero usted no piensa que el Multiverse of Madness es la resolución a todas las mierdas del multiverso que han pasado hasta ahora y una solución, o es joderlo más todavía. Yo pienso que Quantum Mania es la resolución de todo este lapso de multiverse. Do you think lo cual me daría a mí la impresión que tú vas a protagonizar a Kang con lo mismo que hiciste con Thanos, the necessary evil. He's like, didn't I tell you fucking people that this is what happens when you fuck with the timeline? This is why I do my job, and you motherfuckers fuck everything up. And now I gotta fix everything, no matter what the cost. People will die today. You know what I mean? I think that's the way they're gonna present Kang to me. You think Doctor Strange is gonna be bigger than Spider-Man? I think that's what they want. I think that's what they want, and I think that's what the MCU now wants. Because technically, I would assume that this is Sony's child. By the way, guys, me voy rápido. Bye bye. Sigue con la discusión. What? Bye bye. I gotta go. Es que I gotta go. Sorry. Explico después. Bye bye. Bro, I drove 3 hours. Gotta go see Matrix. Motherfuckers go see Matrix. No, not gonna Matrix. Oh, bye. I love everyone. Miércoles tienen otro podcast, ¿verdad? Right, so it's not the last one. Okay. He has to go do number 2. Disney vibrated so much, like, se apareció otro Orengo al frente de él y dijo, the multiverse needs you, y se lo llevó. Y'all playing around. I gotta take a shit. Y'all playing games over here. So the way in my head this works is they're building that movie up to be contender with the wow factor that was in the Spider-Man movie, and B, this is straight up MCU. This isn't joint project, so they're like, yo, you know, we gotta pull out the big ones to show that our dick is just as big, if not bigger, than theirs. Yeah. You know what I mean? Yeah. I mean, they might strive for that. I don't think it's gonna That's make. my point, though. Yeah, they might strive for that. I don't think how they could, like. They can't expect to do this every movie that they have. They've never done this every movie that they have. You know what I'm saying? That's not their thing. And every single movie is not gonna be Spider-Man had an enormous amount of hype before one trailer came out. There were no trailers, and this movie was already at a level of hype that they didn't even really need the trailer. The shit was like hitting levels that we have never seen before. Would you have hit that without the multiverse and without all the cameos? Would you have been as hyped? Because we didn't know. I didn't when that movie came out. I didn't know anything until the last month. It's the suggestion. There were suggestions. You didn't know, but you were suggested that they might show different villains from other movies. They might show different versions of Peter Parker. Like, it was the suggestion. You were getting hyped, but you were getting hyped off the sauce that they were serving you. Your hype didn't come from anywhere. You weren't hyped to see a third movie because you didn't know anything about the script. You had a semblance of what they were going for. If that movie was just another story with Peter versus another villain, would you have had the same hype?
But that's the thing. I wouldn't have had the hype, but I didn't know what I was expecting. It's like with the Multiverse of Madness, I'm expecting multiverse shit, but I'm not as hyped for Doctor Strange as I was Spider-Man. Because you had it in Spider-Man. Because you got everything you wanted with the multiverse using the theme of Peter Parker. Had it been one Spider-Man fighting one villain, I don't think you would have been as hyped. But in other words, had there been no multiverse usage in this movie, maybe you wouldn't have been as fucking hyped as you were for this movie. I might have not been as much about a hype, but that's the thing with me. I'm still a bigger fan of Spider-Man. That's what I'm saying. I like, no matter what, I like Doctor Strange. I think Doctor Strange is really cool. Mm-hmm. It's just I don't think I'm ever gonna reach that level of hype for me for a Doctor Strange movie. No matter what the fuck they say happens, it's just what would they have to do? For me, for Doctor Strange to get that level of hype, I would have to see like Professor X in the trailer. All right. Like it would have to be some crazy shit. Pero- Be like, oh, Doctor Strange. It has to be. Eso es una fórmula que Marvel como que, like, mark my words, está acabando su propia tumba con esa estrategia en todas las películas. Porque ahora mismo ya estamos llegando al punto que para que tu selling point sea como que significativo o tu película sea exitosa, tienes que empezar a traer otras franquicias que ya están fuera del juego, el nostalgia factor, y complacer como que al público sin tratar de completar una historia que sea self-sustainable. Como que Spider-Man is great and all, pero mira las cosas, lo que la hace buena. Es el nostalgia factor, es el poner pues muchas cosas a la vez, pero como que realísticamente hay cositas que a lo mejor si tú las quitas no le da tanto hype. No sé si me entiendes lo que quiero decir. There's a lot about that movie that if you take the other Spider-Mans out. Por eso tiene cosas buenas, don't get me wrong. If you keep Peter's character arc, you change Green Goblin for Hobgoblin. You have him played by whatever character, but you keep those points there. The movie is still a good movie. For me, it's still a good movie. It's not as epic as this, but realistically, when it comes to these movies, Marvel has just those last two Avengers are the only ones that like, yo, broke holy shit records, biggest selling fucking most gross in the history of fucking cinema. Like that's not Marvel's thing every single fucking year. No, pero Ant-Man is not gonna, you know what I'm saying? Ant-Man is not gonna do that. I don't think Doctor Strange is gonna do that, and I don't think they have to do that. They just have to be good. Pero Doctor Strange yo creo que de alguna manera u otra va a terminar por la vía de que vamos a tener crossovers de otros héroes y otras personas bleeding inside to the movie. Acuérdense que se siente ese vibe. Pero acuérdense que Fantastic Four viene por ahí. Mi huevo en un picador. That's it. Uh-huh. You just put your huevo in the picador. That's it. Yeah, that's it. Like, you just want to put it there. I guarantee you that the Multiverse of Madness will have some serious fucking cameos in that movie. I don't think any of us. They're literally nobody building doubts that. their whole movie. Their whole movie is built around that one subject. Oh So yeah. Pero mira, that's what they're literally pitching for. Like, pero vamos a poner en perspectiva que la próxima Guardian of the Galaxy tienes a Thor. Lo que estoy diciendo es que están bleeding out personajes de otras franquicias juntándolas como en una sola. Y ese es el punto que yo llego, que como que se están bleeding out personajes de una franquicia a otra, como que ya la película no se está centrando solamente en un héroe, se está centrando en otros como que héroes y cosas como que conglomerados, cuando antes era bien extraño como que eso en las películas, como que los protagonistas eran, que siempre nos preguntábamos ¿dónde está este Avenger en esta situación? Y ahora es como que pues está en la casa del lado y lo vemos. Pues entonces, ¿entiendes? ¿quién va? Sí, por eso, pero entonces, ahora, who's gonna bleed out to Wakanda Forever y Fantastic Four? Porque todo el mundo está hablando X-Men, pero no tenemos nada confirmado con X-Men y no es que haya... it's not that we need to have something confirmed for X-Men, pero entonces, ¿dónde queda Fantastic Four? Que es lo más cercano que tenemos. Yo pienso que ahí el bleeding factor entonces va a empezar a ser, en vez de estas películas clásicas, van a empezar a hacer los programas que te están estableciendo en Disney Plus. Como que estos B-listers, estos nuevos Avengers y estas cosas, van a poco, la fórmula la van a repetir, pero con otro, como que con otros ingredientes, es lo que quiero decir. Pero que siento que esa va a ser la fórmula recurrente de que como que, este personaje que estás viendo, que viste hace como 6 meses atrás en esta serie, míralo aquí.
es como que yo siento que esa va a ser la fórmula, y ahí es donde yo digo como que donde entonces vienen como que estos origin stories sin atarse entonces a otros personajes. O sea, y entiendo el punto de algunos ya de los que están establecidos, porque como que Guardians of the Galaxy es como que pues ya están establecidos hace tiempo, y pues dentro de todo ves como que justificas por qué Thor está con ellos. In a way, sabes que pues parece que por lo que viene Doctor Strange va a necesitar la ayuda de todos los Wizards que pueda, so sí se entiende, pero vamos a ver cómo tratan Quantum Manía, si Quantum Manía, que es la menos conocimiento que tenemos, no empiezan entonces a hacer la misma fórmula que empiezas a traer, o la de Wakanda, no está rumoreado que vas a traer el personaje de Ironheart. Sí, pero ya eso, sí, pero ya eso se Yeah. sabía, pero entonces el origin lo vamos a ver ahí, o lo vamos a ver en su propia serie, o sea, es como que ya eso se sabía, pero el connection de cómo it bleeds out es lo que no se sabe y lo que no hace casi sentido. Hace sentido, pero al mismo tiempo es como que, okay, pero entonces what's gonna hold it together? You know? You gotta remember that's what they're doing right now. They're not how you say it, they're not just creating single movies anymore. They're all about that shared universe. This is like reading the comic books, but now we got it in a movie. In the comic books, they're countlessly running into each other. That's just what it is now. Now it's about the shared universe. Ahí donde trae la preocupación es que entonces no vas a poder establecer historias sin otros tipos de personajes que también tienen su historia de por sí, ya como que decir, por ejemplo, ya es que está difícil decir uno de los héroes que todavía no está establecido. Miss Marvel. I don't right now at this point in time, I don't know of any project that they have coming up that's not related to anything else. Like every single thing in one way or another is related to somewhere else. Eso es lo que estoy diciendo, que en algún punto somebody's gonna catch up. Como que le van a decir como que espérate, no puedes hacer entonces personajes como que tengan su propio origen, tengan sus propios stakes no compartidos. When that happens, the question is, are we still gonna consume it? Are we going to be like, you know what, this is too much, this is what, however, are we going to walk away from it? Or are we going to be like, you guys are not making origin stories, but yo, fuck it, here's my $10, let me see this. Because then they're going to be like, no, I understand. You know what, I don't want to hear none of those quejas. I don't want to hear none of those quejas from nobody, because they gave us something called Eternals, which was beautiful, and all people did was bitch and piss on it the whole time. Sí, mano. I mean, did I not tell you that was going to fucking happen? If people realistically was like, oh, we're so tired of this and the other, then if they say, okay, let's give you something different. If they give you something different and that doesn't work, then they give you the formula of Spider-Man and they're gonna make $1 billion in 2 weeks. Why would they want to change? In what fucking mente are they gonna be like, yo, let's try something different? We did try the different. What happened? It made $200 million. Oh, let's do this shit. What did it make? 600 million. Like, they're not gonna change it unless they see that the general public actually wants that change. If the general public doesn't, that's what I'm saying. At the end of the day, they're not gonna do it because the people are telling them don't do it. And on top of that, if you want something different, don't watch a fucking Disney and a Marvel movie. You know what I'm saying? There's a whole bunch of other movies, other companies that you can get. That's not what Marvel's about. They dip their toes in these themes and things like that, but they're not gonna really, dig deep into anything too dark or too off the Disney base because that's their bread and butter. Por eso no. Pero Marvel is king. Ahora mismo. No, that's what it is. No, por eso yo le dije bien triste, pero Marvel is king right now, como que. Oh, in the fucking in the pandemic era, if you make a list of the top 10 highest grossing movies, Black Widow got to be there, Shang-Chi got to be there, Eternals is there, and now fucking Spider-Man. So I mean, like they probably have the top spots, yo. No, I know. I know.
Motherfuckers are not dethroned. They're not fucking dethroning these motherfuckers, yo. No, es que no va a haber nada que vaya a detronar Marvel por En los estos siguientes 10 momentos años. no. For a Por while, eso. bro. That's what I'm telling you. They could go on, and they could go on, and they could go on because, bro, they give the public what they need. Like, how many franchises have given you this many amount of movies that were No, satisfying? El Barbie Universe. Barbie es la única que ha hecho un cojonal de películas. Yo creo que le gana el Marvel Universe ahora. Bro, I think Bells was talking about that shit too a while ago. Yeah. He Yeah. was talking Yeah. some shit about they got like fucking 60 movies or some shit. Not connected at all. Ella lo dijo por su cuenta y yo por el mío. Pero All anyway, right, so then, let's get into closing arguments when about Spider-Man. Movie of the year. Not Oscar winner, but movie of the year. Yeah, I really, really enjoyed this movie. I really, Spider-Man, las dos las tengo ahí. I really. Que alguien me consiga Zack. Que alguien me consiga Zack. Yo quiero hacer una confesión. Ustedes me conocen que yo he estado pues bastantes años pues haciendo reviews, haciendo cosas relacionadas al mundo del cine. Y en todos estos años nunca mi voz había sido escuchada hasta que salió Zack. Lex me envió algo en mis vacaciones del internet que me sorprendió que en esto, ¿verdad? En esta película cogieron pues críticos de Puerto Rico como que pues, ¿verdad? ¡Hey! I drove I don't know how many miles and I made it. Beautiful, al final. Adiós, Miguel. And I'm burning in hell, apparently. No, I'm kidding. Lo que estaba sonando ahorita era tú quemándote el cuerpo. Oh, sí. Pues pusieron mi reseña como que en la película de Zack, so yo voy a estar inmortalizado twice. You were there twice. I was like, yeah, twice. the shit that cogieron mi username y mi. That's mi why it was cuenta, like yo como Deke and then Deke 88. I was like, what the fuck is eso, who the fuck no, is mi Deke gente, 88? vamos a estar claro, hay un solo Deke. O sea, si sale un copycat diciendo que es de cine Deke, eso, perdona, hay uno solo. Pero ellos cogieron porque lo que pasa es que tú tienes como que tu username y tu nombre real. Pues yo tengo Deke88 como username y mi nombre pues real, Deke, o sea, no puse el mío. Y pues cogieron las dos, lo partieron. Y cuando yo vi los dos, porque mi gente, yo he visto películas en Letterboxd. Yo por usual yo no escribo, yo sencillamente voy la puntuación y ya, yo no me están pagando por escribir en Letterboxd, so ahí yo no tengo que escribir. Y por ser bien objetivo, pues escribir la reseña del año en Zack. Mano, cogieron eso y lo partieron en dos. Cuando nunca lo hace, wow. Cuando lo hace, trascendental. Salí en el póster de Zack, voy a estar inmortalizado en el póster de Zack. Eso es bello. I told you, don't shit on that movie. I was saying for months, don't be shit on that shit. That shit has become the fucking cult classic of Puerto Rico, yo. People are gonna be telling their kids. Esa película, de verdad, de corazón, vacilón aparte, está a otro nivel. I can't believe what I'm hearing. I'm like, a month ago, if you would have said that to me, I would have looked at you like. I've heard so much positive hype on this thing that I'm like jealous I can't see it where I'm at. Like all the hype that I've heard about it is the same thing, that the movie is so bad that it's good. It's the movie that it's so ridiculous. It's so outrageous that you just have to be like, fuck it, yo. I'm gonna just take it for what it's for. It makes no sense. The dialogue makes no sense. The action makes no fucking sense. Esto fue real y esto yo no lo dije. Hubo un 10% que yo pues vacilé y hubo cosas bien reales que yo dije en el review, pero una de las cosas bien reales es que yo nunca había tenido la experiencia de escuchar toda una sala estar invested en una escena e interactuar. Fue como tú estar con tu sobrinito y viendo Dora la Exploradora y tu sobrinito está hablando con Dora y ellos están interactuando. Así era Zack. Todos interactuamos con Zack y empezamos a contar con él en la película. Y fue bello. O sea, todo el mundo estaba 1, 2,
3 contando con él. Era bello. O sea, honestamente, mano, muy pocas películas, punto. Muy pocas películas logran esa reacción en un cine. Y fue bello de corazón. No sé si yo me convertí en el culto de él, pero... Maybe. Tú y Orengo están en lo mismo. We're gonna see Shakti 2. We're gonna see what is everybody's last opinions on Spider-Man? Go first, Miguel. Man, I didn't like this movie at all from beginning to end. It was just garbage. No, I'm kidding. Like at Sully's eyes. You're like this fucking guy. No, I really. I was gonna log off and everything. I can't lie. Like I'm not gonna sit here and say I didn't enjoy the movie. I liked it a lot. It had its flaws, you know what I'm saying, like every other movie. But I think for like what they were aiming for, there's not a fan that went into that theater and came out like unsatisfied. Mm-hmm. And that's like a bold move. You know what I mean? Yeah. Like I feel like I was watching the movie and I feel at one point I was like, I feel like you guys hadn't filmed this yet. And you were literally reading what people wanted on forums and what people wanted on Facebook and what people wanted in their podcasts. And then you were like, I was like, we could add that into the movie. We could totally make that happen. You know what I mean? I agree. When I'm not gonna lie, the geek in me, when they did the whole pointing scene, the meme, and the lab coats, I was cracking the fuck up. Ellos cogieron líneas de meme y los integraron en las películas. I could not stop laughing, and I felt satisfied. Like, you fuckers, you knew what I wanted. Like, you knew that my soft spot, the funny spot. You went for the G spot. You know what I'm saying? I was like, you guys did it on purpose. You purposely did that shit. So, it's like, I wasn't able to argue with Orengo about the Green Goblin shit. I feel like was dope as fuck. I thought that was literally like one of the best performances by Willem Dafoe ever. Yes. Like entiendo. ¿Cómo es? Perdón. Fue algo que hice sin querer acá. No tiene que ver con ustedes. I do understand how the character feels a little bit more nuanced in the original Spider-Man, and here they play the trope a little bit too hard of like the split personality. He has it in the first one, but here they really they leaned into it hard. You know what I'm saying? Because I don't think they really. For me, I don't. Bro, they leaned into it hard. They leaned into it hard in the sense that it happens like the switches happen too quick. In the other one, in the first movie, they're subtle. Like it takes place over an amount of scenes. He has the fight with a split personality, but here it kind of feels like a little bit of a light switch. I felt like he had turned without none of us noticing. I felt like when he was working with Doctor Strange in the thing and he's making the potions, I feel like at that point he's already Green Goblin because the potions that he makes don't do anything. I think he was just biding his time. I understand, but like one of the scenes that I was just like, this is a little much. Like with the pride that Harry Osborn has as like this billionaire, to see him at a table spilling his guts and then robbing donuts, I was like, it's a way to like joke around with the character a bit. But I was like, you see, that's the difference between like a little bit over the top and like what it was like in the first one. Yo no vi que él rompiera el traje como simbolismo, allá no está Green Goblin, ya yo vi rompiendo el traje como ya yo no necesito el traje para ser Green Goblin. Como que ese trope yo no me lo comí y honestamente, o sea, mucha gente cuando rompió el traje fue como que vieron el simbolismo de cuando Spider-Man deja el traje porque era un paralelo a eso, güey. Decían, pues ya el cabrón rompió el traje, ya no es. Pero yo no lo vi así, ya yo dije, este cabrón ya está a un nivel que no necesita el traje para hacer la amenaza que él es. So, yo no me comí 100% el cuento de que él estuviera como que mira, yo tengo esta otra voz en mi cabeza que me coge control. No, yo siento que ya este cabrón estaba manipulando y sabiendo que pues podía usar eso a su ventaja. So you thought he was Green Goblin the whole time? Yo no me comí la de que él fuera bueno. O sea, en ningún momento como que generalmente eso a mí no me tomó por de sorpresa. Por eso fue el hecho de que cuando él está trabajando todas las piezas, ya yo veía más bien como que era, este cabrón a lo mejor está buscando una manera de enhance a todos los villanos y usarlo a su favor. Yo lo vi así. Yo lo vi como que en esa manera. Obviamente, habían cositas que sí, o sea, lo de la muerte de Aunt May, chévere, o sea, no chévere, pero que cogían de sorpresa, pero como que
Oh, eso estuvo súper cabrón y caí en la realización de por eso que no habíamos visto a Uncle Ben, era porque ese era el punto de nuestro Spider-Man. Y a mí me jodió mentalmente cuando ella dijo with great power comes great responsibility. Yo me jodí mentalmente porque yo dije, oh, se jodió. Y esa escena estuvo, que yo te lo dije, Alex, que fue una escena bien emotiva porque en a standpoint, tú pones el personaje de Peter Parker perder a su tía, que es otro de los roles importantes y de las personas que él quiere proteger, pero el hecho de que llega la policía a dispararle, él tiene que dejar el cuerpo de ella ahí, eso es súper emocionalmente cabrón. Y esa escena a mí por eso, y Happy también, Happy se metió en el medio como para darle tiempo de corre, cabrón, como que Happy estaba claro de no te la vas a poder llevar, so run. Y esa escena estuvo, por eso, esa escena, ese cantito, él llorando en el techo y todo, como que ese resolution y el hecho de que este cabrón iba a matar a Green Goblin, like, that was fucking well done. In another universe where those two Peters don't come over, he kills him, bro. He kills him. He kills him. He makes a bad decision and he fucking kills him. Like, papi, en un universo donde no están esos, se muere Mary Jane, se muere Ned. Y si él hubiese milagrosamente llegado al punto que tiene a Green Goblin ahí, pues sí lo hubiese matado. Yo estoy claro en eso, tienes toda la razón en eso. Pero el Green Goblin, mira, y aquí es donde difiere un poco con Orengol, en el sentido de que este Green Goblin, o sea, él dice que no es mejor que el de las otras películas, pero yo veo este Green Goblin, todos estos personajes yo los veo como un resultado de ya las películas existiendo, aunque los hayan sacado del punto donde ellos mueren. Puedes ver un punto más perverso de los personajes, más desarrollados. Algo que yo encontré un poco injusto, que yo digo hubiese sido como un poco también interesante, es que tú tienes todos estos personajes antes del punto de matarlo o después que fallan, porque Sandman era después que falló, Lizard creo que también era después que falló, Doctor Octopus es antes de morir, Green Goblin. Plot hole. Algunos de ellos saben cómo murieron. That's the thing. Exacto. Y cuando tú lo llevas otra vez a su dimensión, es como que ahí es donde yo digo que hubo un despingue bien cabrón, como que se jodió el multiverso, pero dale. Good job, Peter. Yeah, what happens now when they go back? Like, that was another curious thing. I was like, what happens now when they go back to their own universes? Everybody's full of positivity. Like, por eso el poder del amor. That changes the whole landscape for a lot of those movies, because if Green Goblin goes back cured, then he doesn't get. But I think that's where we get into the whole fucking space-time bullshit. If you send them back, they create a new timeline. They don't go back to their original timeline. Sí, la paradoja de Trunks, la paradoja de Exacto. Sí. You don't send them back to what they did. You send them back to another timeline where they didn't go through that and it's a different timeline. So then all of those, they gotta go to the TVA to get that too. They don't exist anymore. That doesn't exist anymore. The TVA still exists with a different Kang, remember? In a different timeline. A lo mejor Season 2 empieza todos estos cabrones haciendo la fila TVA. All of them getting caught out there. Maybe. And that's still kind of stupid, because we learned that they don't really get adjusted. They just get sent to another fucking planet or whatever, another zone. Yeah. Por eso. Es que esa es también la cuestión de no sabemos en qué multiverso estamos, no sabemos qué universo es, porque a mí el despingue de la Estatua de la Libertad para mí está bien raro, como que siento que hay una clave ahí que no estamos como que viendo todavía, porque carajo tú vas a poner a la Estatua de la Libertad el escudo de Capitán América, como que no entiendo esa justificación extraña. Para mí eso está súper raro, y más cuando tú pones en What If, que Captain America se vuelve presidente, me pones como que todos estos diferentes multiversos y me enseñas uno donde Captain America es presidente, y es como que, no sé, como que un descuadre ahí extraño de lo que, como que eso a mí me está bien raro, lo de la estatua. Pero volviendo a lo de Green Goblin, o sea, está bien hecho, no lo veo. I dug it hard, like I really enjoyed it. Yo lo vi más cabrón porque no necesitaba la armadura para ser intimidante. El cabrón era como, mira, me puse un hoodie y ya, eso es lo que yo necesitaba. No necesita el casco, Yo lo vi como que tú le diste you gave him the other extreme, because our Peter felt like as the movie was going on, he was like the Oprah. I just want to fix everybody. And they were like, okay, you want to fix everybody? We'll give you somebody that's technically unfixable. This motherfucker just literally wants to make everybody's life a living hell. Yeah. You know what I mean? So I was like, that's like the perfect fucking villain for this version of Spider-Man. I was like, they literally tested his limit. And he almost failed.
because he almost fucking killed him. You know what I mean? So I Como que I'm gonna fix you very good. Yeah. Oh, that shit was gonna be gruesome. You're gonna stab him in the face, bro. Yeah, it was interesting, and I really like the development they gave her. I think, sinceramente, y vuelvo y lo repito como por tercera vez, es un sendo tapaboca a los criticones de que esta versión de Peter Parker era un fucking, you know, a little kid, there's no development, he doesn't feel like our Peter. Guess what? Now you got, I think you literally got your fucking, an alignment into what your Peter, what you wanted from, and now the future looks like, to me, he looks like classic Spider-Man now. Like, that's the route they're going to take. Ahora es pobre, ya no tiene el Stark suit, es como que... Él no está jodido, because es una persona con gifts, pero he's like literally the one-man army. He's by himself, bro. Exacto. He got no support system. Lo bien depressing es que él cogió la máquina de coser de Aunt May y el traje ya no es como que de Stark ni nada, es literalmente el traje, o sea, es el classic suit. Por eso, como él tuvo, by the way, no estuvo funny que sencillamente el traje negro, que tenemos tantas teorías, era que sencillamente le quitó la tela de arriba y ese era el traje. No fue que le quitó la tela, fue que cuando él lo estaba lavando con la mierda esa que tenía allá abajo en el sótano, se le salió el color. Eso era todo. Oh, really? Era. I didn't even notice. Cuando él está limpio, ustedes saben que en una, alguien dijo, I'm with Mysterio, y le tiraron un goo verde que él no puede sacar. Pues él encuentra en el Sanctum Sanctorum un líquido para limpiar. Él no sabe ni qué carajo es. Y es básicamente que le quita el color al suit. ¿No era lo de la barba de Doctor Strange de casualidad? No, porque eso lo cogió Mary Jane, pero es un tinte de pelo, ese tinte de Metaverse is saying it's Inside Out. I thought it was Inside Out too. Cuando él lo está limpiando, literalmente él dice, oh, ok, y se lo pone. O sea, literalmente cuando lo está limpiando. Esa parte del traje ya lo habíamos visto en la primera película. Cuando Ned y ellos están en Washington, se ve esa parte del traje, porque cuando ellos le están hackeando, así que ellos lo hackean, como que poniendo eso. Pero literalmente cuando él nota eso, es cuando lo está limpiando y se aluda que el suit está perdiendo color, porque él estaba quitándole el goo, y el goo se ve en la parte. O sea, no era tanto que he pull it inside out, porque sí se ve, pero es que he doesn't have any color. Porque cuando él se pone el suit, cuando él se pone el suit y Doctor Octopus le devuelve los nanobots, el suit coge el color. El suit coge el color y por eso es que se ve como se ve, por eso es. Ya me acordé, puñeta. I truly believe that theory. That somewhere along the line he's going to get the symbiote, and the symbiote's going to go back to Eddie, and Eddie's going to have the spider, because by the way, does he have that spider big in the new suit? ¿Cómo es? La araña que él tenía, él no la tiene, ¿verdad? No, al final el traje clásico. Exacto. Como que es súper mega colorido, que se veía el azul súper mega brillante. Ya. Estamos hablando 1964. I wonder, like, oh man, it's gonna be interesting to see where they go in the future with this shit, yo. Sí, a menos que no cambien el traje otra vez para vender 40 figuras más. Exacto. Bro, se guiaron con esta película because they had like several action figures with different spider suits. These motherfuckers marketed the shit out of those suit changes. Y anyway, pasando porque existen variantes. The Lego sets. Yeah. With the Walmart, I've seen the Lego sets. Fucking repleto, bro. Yeah, I could say without a doubt that this was the movie of the year. Honestly, this is the movie of the year. Does this movie, does it change anybody's pick for the best of the year that they had? Miguel, you had WandaVision. Sally had Critical Role. I still stick by WandaVision simply because, and I said it in my review, that I think WandaVision birthed a boatload of like. I think the timing that WandaVision came in, and the fucking fandom, and the way everybody had theories, and everybody got together. I was waiting for his face. The way everybody got together and started theorizing and all that stuff. I still think, to me, WandaVision is like the craziest show, at least when it came out.
Sí, es verdad. Wanda literalmente, yo no me hubiese enterado de la mitad de los podcasters de Puerto Rico sin ofender a nadie. I would have never started watching half of them had it not been for WandaVision, like literally. Eso en es parte así. sí, en parte sí. Yeah. And I think it birthed a whole bunch of fucking channels, dude. Like, not only in Puerto Rico, I think everywhere else it birthed a whole bunch of fucking internet speculators. And it got everybody talking about something together. And everybody was fucking stuck in their house, dude. Exacto, yo creo que más bien era por eso, por la accesibilidad y la facilidad de hacerlo y de hablar del show. Hasta XB Rich, eso era de los primeros temas, como que continuamente, la primera semana. Oh, yeah. Oh, funny. La primera semana era que esta gente empezó a hablar de WandaVision y yo no había visto los primeros 2 episodios porque yo había desactivado Disney Plus porque después de Mandalorian yo no tenía como que más nada que ver. Y empezaron a hablar de WandaVision y yo como que pues déjame darle una oportunidad. Y los primeros 2 episodios was like, this is interesting. Y las teorías y las cosas. But that show and Loki have been, for me, the only shows that those credits roll and I was like fucking mad. I was like, I can't believe, like I would literally count the hours till the next fucking Friday. Sí, porque gente regular con problemas no cuentan. So, Bro, have you been watching Kate, the Falcon and Arrow show? Shit. Falcon and Arrow. Hawkeye, man. Hawkeye show? No, ¿viste el de Falcon and Arrow? Have you seen Hawkeye? Yeah, watching Hawkeye? What do you think about Hawkeye so far? We haven't talked to you in a while, so. Okay, ¿qué pienso de Hawkeye? Mira, mano, yo les voy a ser bien honesto. Pero No, yo les voy a ser bien honesto. A mí emocionalmente ningún programa ni película casi me ha cautivado. Spider-Man fue la que como que, mano, o sea, Zack yo vacilé con cojones, pero una vez salí de ella como que me quedé normal. You didn't like Arcane? Did you watch Arcane? Arcane lo vi, tampoco emocional. Voy le repito, creo que emocionalmente estoy muerto. Puede ser una realidad. Pero me pasó con Hawkeye que me levantaba temprano para poder verlo, para que en el día nada, ¿verdad? Porque pues en mi trabajo hablan de películas, series, es como que inevitable. Yo me levantaba primero para poder ir a mi turno de trabajo y que no me dieran spoilers. Y yo creo que el único episodio que me dio emoción de Hawkeye, que me disfruté y me reí, fue el de LARPing, que ellos están LARPing en New York Central. ¿De qué? ¿Viste el póster de D&D? ¿Viste el póster de D&D en la pared? ¿En dónde, perdón? ¿En Hawkeye? En Hawkeye, sí. Tengo que volver entonces. Míralo de nuevo en el apartamento del bombero, yo creo que es, de Black Guy, because I forgot his name, sorry. En el apartamento de él, cuando todo el mundo está allí, y también cuando ellos vuelven en este último episodio, tú vas a ver en el background, hay un póster del Player's Handbook de Dungeons and Dragons. Nice. Lo que estoy un poco escéptico es, esta gente entonces le va a hacer el traje a ellos dos, como que el nuevo traje no es high-tech. Ya se lo hicieron. Por eso. Ya, pero ellos no se lo han puesto aún. Ya se sabe cómo se ven por las figuras, pero... Exacto, pero al mismo tiempo está bien, o sea, en parte está bien. O sea, estoy diciendo en parte está bien porque they don't have high tech on their suits. Their high technology is their arrows. So I don't care about the suits. Y haría, ya que pues Falcon ahora básicamente tiene tecnología de Wakanda, estás quitando más héroes de los que, o sea, sería raro que también le pongas tecnología a ellos, como que todo el mundo tiene tecnología, y ahora Spider-Man entonces volvió al lado de la gente sin, pero bueno, pero Spider-Man es un dios básicamente en poderes, porque la escena esa que le quitaron el alma y el cuerpo estaba haciendo el Spider-Sense, pero a la cabrona. Esa parte, coño. Esa escena fue como que, y by the way, el Spider-Sense de esta película, lo respeto, estaba súper puñetero. Sí. O sea, el Spider-Sense estuvo cabrón. ¿Verdad que sí? Pero en Hawkeye, pues, lo de Kingpin llegaba a un punto que me encojonaba un poco, porque es como que, mira, ya lo estás estableciendo, ya se sabe que él no lo dejes para el último o penúltimo episodio, como que enseñarlo y ya, como que we know you're gonna do it. Entonces lo gracioso era que cada episodio te tiraba un hit
Hint. Y entonces el que más me dio risa fue que ellos fueron a un dealer de carro y era Fat Man Fat Auto. Boy, yeah, y yo Fat Man como, Auto. y yo como que, bro, ya, como que sé que lo van a enseñar, ya enséñenlo, Ok, ya, como que, güey. pero lo único que tengo una duda, que no he tenido, o sea, no he podido teorizar con nadie porque no están tan invested y quería saber de ustedes brevemente qué pensaban. ¿Quién diablo está escondiendo el reloj? Como que el reloj es importante porque está escondiendo como la identidad de un héroe, pero ¿tienen teorías de quién puede ser ese héroe? I thought the watch, to me, I thought the watch belonged to the wife. I thought the watch belonged to the wife of Hawkeye. And I thought they were going to basically say that she was like an agent of S.H.I.E.L.D. at one point, and that's why she retired. Because she knows German. She speaks fucking, all of a sudden, a house mom speaks fluent German. Like, I was like, oh, I think... And then he said the watch used to belong to somebody that was in the field. Mm-hmm. So I'm like, I don't think... he said, oh, the watch belongs to somebody that used to be in the field. So I don't think it's like a hero thing. Mm-hmm. I think it's literally, I think that, but now, does the watch contain like data, like a list of agents or like a list of people that are like deep cover in the streets or something like that? Or does the watch contain like a list of S.H.I.E.L.D. agents? That que si caen las manos equivocadas, like they'll take people out. That's interesting. Pero that's like Jason Bourne type shit. Like it matches. Por eso, pero el plot de S.H.I.E.L.D. estaría un poco raro, ya que pues S.H.I.E.L.D. lo han hackeado tantas veces y lo han expuesto en tantas películas que estaría raro que tengan como otra pero lista tendría más. sentido entonces, porque entonces tú tienes una lista de nombres de agentes que pelearon por el bien y ahora no tienen protección, ahora están totalmente expuestos. You know what I'm saying? They don't have anybody now to cover their asses. Now they could be totally taken out by whoever the fuck they want to be. You know what I mean? Like that's the way I took it. But still, I really don't know. My whole thing with the show is. La esposa no es un trophy wife. La esposa, honestamente. No, la esposa se trae algo. She has some background. Desde un principio yo de verdad le echaba el ojo a ella porque she knows she's Hawkeye. Ella entiende todo. Ella no es el damsel in distress o the forgotten wife. Ella no es, ¿sabes? Y que ella se quedara con él durante todo eso, saber todo lo que él sufrió en los 5 años que ellos no estuvieron. Como que she's above and beyond all that shit. O sea, que gracias a Dios que pusieron a alguien competente a tener una relación con un Avengers other than Pepper Potts. Exacto, pero para mí la línea que la estableció a ella, que ahí yo dije como que, oh shit, y me encantó la línea, fue cuando ellos están hablando por teléfono y ella viene y básicamente le dice, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Que como que te dé confirmación, que te diga sí, mátalo. Y esa línea para mí fue como que esta tipa, como que le está diciendo al marido como que eso es lo que tú quieres, como que yo te diga mátalos para que lo puedas hacer. Sí, pues acuérdate. Esa línea para mí fue como... No, sí. Acuérdate que es como que él está en este hilo fino de moralidad, o aparenta estarlo. Y él sabe que él mató a un montón de personas que aunque eran malos, él mató a un montón de gente. Y el matar gente a ti te jode. Que maybe él no está procesando esas consecuencias por más cosas que él haya hecho, por más que... Por eso yo creo que también él está arrepentido de haber sido un agent o whatever, porque él dice, I'm just a weapon. Como que ese sentido de humanidad y moralidad como que es lo que lo está atacando tanto, ya que él es un héroe, pero él no tiene los mismos luxuries que tiene Tony Stark. Aunque Tony Stark mate o no mate. I will say the same thing about the series I said the whole time. I am not vested in Kate at all. Everybody in the series, everybody else in the series is super interesting. Hawkeye with his dilemma. The Echo character, to me, I was like, fuck, I want to see more about that character. En verdad, sinceramente me encantaría ver más. The whole Kingpin situation, the mom, which is like playing devil's advocate, which to me, I still think she's like Kingpin's like little girlfriend behind the scenes or whatever. Like, todos esos personajes súper interesantes. Kate, but ella no es la hija de Kingpin. I don't know. They could go that route, I guess. Sí, se pueden ir por esa ruta, pero canónicamente nunca se ha dicho que ella es hija de Kingpin. Yeah. Pero único, everybody's interesting except Kate. Lo único que yo le quito a la serie, lo único que no me ha gustado, y es una queja, es bien tonta lo que voy a decir, pero es lo único que no me ha gustado. Cuando ellos te presentan lo de Yelena, que ella está visitando, ella todavía está con la misión de pues traer a las Black Widows.
esa escena que ella va para el baño y de repente como que le pasa el blip y cuando ella vuelve, como que la decisión de mostrarte que ella vuelve por un segundo y ella está viendo como que cómo la habitación cambia, esa transición a mí no me gustó porque es una estupidez, pero es como que si tú te fuiste en un punto, tú no puedes ver el transcurso del cambio porque ese transcurso de cambio ocurrió mientras tú no existías. So es como si... This nigga got real technical. He got real technical. It's like I don't like that. The creative show me the change. Ajá, no es como que si yo estoy parado en un sitio y vuelvo, yo no estuve presente en esos 5 años, el mundo no va a ser lo suficientemente gentil para enseñarme el transcurso de lo que ocurrió esos 5 años, un update. Es como yo haciendo un update, básicamente. Lo vi de esa manera y no me gustó cómo se vio creativamente. En el caso de WandaVision, sí me gustó porque vuelve, pero tú no estás volviendo al mismo sitio que tú o sea, vuelve físicamente, pero el sitio cambió, ¿entiendes? Yeah, I got you. I don't know what you're talking about. It should have just been like that. All I'm saying about Jelena is I would love to eat some macaroni and cheese with that girl. I'm just saying, you know what I'm saying? You know what I'm saying? You know what I'm saying. With the hot sauce. Yo, with the hot sauce everywhere. Damn. Bueno, gente, yo tengo hambre. Sí, yo me voy a comer unos Kraft macaroni and cheese con sriracha. Pues aquí van a hacer comida. No voy we a don't care. We don't care. We don't need to know. We don't care. I'll eat my Kraft macaroni and cheese. No le quite el fucking sabor because you're gonna eat fucking steak with like potatoes au jus. Filet mignon with fucking sweet potato mashed from the fucking ruins of El Jarraj and shit. You got the fucking D&D cookbook and shit. I mean... me da alegría ver que algunas cosas no cambian. Celi los domingos sigue teniendo fiesta y comiendo, todo el año, cabrón, todo el año, todos los domingos. Por eso, yo creo que literalmente vamos a cambiar la fecha de este cabrón podcast por no escuchar las putas humillaciones de esta mujer los domingos. Like, literally, like, we do not want to hear that you are eating so good. And like we're having like a hamburger. Una fiesta. The next episode is Wednesday. It's gonna be all about the Matrix. It's gonna be the last episode for the year. Yeah. So we're about to head out. Everybody has homework. Do you hear me? Yes. So you are to watch the Matrix before we get together on Wednesday. That is your assignment. Yes, we do. It comes out HBO Max that day. Miércoles, ¿qué fecha cae? 22, 24. 22. Ok, cariño, yo tengo que dar un special announcement. Pues entonces este es mi último episodio del año, porque lo que pasa es que el 22 es la fiesta de mi trabajo y es como que un all-out party. Like, y prometí pues estar en la fiesta el 22. You're gonna be throwing midgets at a fucking Velcro thing? Like it was like, if you look for me on the 22nd, I will be doing lines of cocaine off a hooker's ass. Like, yeah, we're gonna be taking midgets and throwing them motherfuckers at a Velcro pad. He's like, I will be taking bumps off the cleavage of a stripper at the holiday party. So do not look for me. Pero nada, mi mensaje, nada, ha sido un año ahí bien emotivo, bien rápido. Este es mi último mensaje del año. Ha sido un año bien cabrón, ha sido con unos ups, unos downs, pero dentro de todo, pues yo creo que todos los años es eso, va a tener altas y bajas, es una realidad. Me encantó el proceso de XP Bridgeport, de verdad que pues nos hizo crecer a todos individualmente, me dio una herramienta que pues me funciona mucho en mi mundo laboral, que es pues defender y argumentar los puntos sin coger nada personal. Ustedes son el mejor training. Orengo es un dios, o sea, es como que yo dije, si Orengo is the Cambridge Academy of having an opinion. Hey. Oh, of course. Yo trabajo As he should. Yo trabajo con 4 Orengo on steroids. Y como que, no, él lo sabe. Yo me encontré con Orengo en una premiere y yo viendo los ellos pelear, yo dije, yo no necesito meterme en esto. Todos ellos están pues con sus opiniones y ninguno cedía. Era bello, porque era como que pues ninguno cedía. You know what the difference is, Deke? You have an argument with those 4 asses. Though you have an argument with those 4 people, and they'll be mad at you. You have an argument with us, and we'll still love you at the end of the day. All right? No, es que es bello. Es como que
Fue bello, porque pues se cumplió la profecía de que, tú sabes que yo siempre le decía a Orengo que, déjame decirlo bien polite, tú no puedes, diablo, es que no hay manera polite de decirlo. Escúpalo, tú no puedes chupárselo a un director solamente por el nombre, y pues yo vi la profecía cumplirse, vi finalmente pues Orengo no poder decir algo positivo de Pablo Almodóvar y fue bello. Fue como que bello, justicia divina. Fue bello. Pero nada, all around, ha sido un año súper cabrón. Agradezco por la oportunidad. El año que viene, pues, venimos más cabrones, me imagino, ¿verdad, Lex? Yes. Venimos más cabrones. Yes. Ok. No, es que a lo mejor Lex decía, no, es el último programa, cabrón, te perdiste la decisión ejecutiva. De que... No. I think I speak for everybody when we say that you were sorely missed. Había un vacío en el programa. Honestly, we're all very happy to have you back and hope that you'll be more with us or whatever when you have a chance. Yes. El estar, como quien dice, on my own también, me hizo ver eso también, que hay un montón, un círculo. A veces uno piensa que pues porque una persona, ya claro, no te dirás esa live. Anyway, está hablando conmigo mismo. No, pero yo sabemos lo que ibas a decir, pero sí, que no porque nothing but feelings. No, tampoco mi situación no tiene que ver con un ser humano, tiene que ver con muchas situaciones a la vez. No me puedo tirarla de que esto no es culpa de alguien, esto es culpa de muchas situaciones que se mezclaron a la vez. Y de verdad, pues, viendo eso también, que hay mucha gente que me vaquea, me quiere, como que ver el support de muchas personas, porque pues no solamente de ustedes, hay personas que también como que they reach out, y eso de verdad me dio mucho por lo que trabajar y tratar de acelerar un poco el proceso de pues salir del vacuum que estaba. Todavía hay mucho trabajo, pero un paso a la vez. Y nada, gracias de verdad por la oportunidad en After School Club, los quiero un montón. Y vamos a meterle cabrón en el 2022. Ya ahí nace de hacer un corazón ya. What the fuck are you doing, bro? We're gonna fuck 2022. Spider Heart. I'm gonna stick to what I know. All right, so yeah, thank you for the words. Yes. Caray, que no va a estar en el próximo episodio. Será como que mi. That was Dickens goodbye for everybody for the year. Yeah. But yeah, we are exactly. We're gonna see you guys Wednesday at 8, where we're gonna be talking about the Matrix. So yeah, I mean, I'm excited for Matrix. That I've heard mixed things. I'm personally feel like I'm gonna come out there happy. I feel like I'm gonna like the movie, so I guess we'll see. Yeah, we'll see. I'm happy. I don't know. I'm happy to go out and eat. Dale. See you later, ladies and gentlemen. We'll see you next week when we officially jack into the Matrix. Yes, please. Signing out. Bye.